sima ila ila o oleto e se fai mauna ainga. Sima ila ila o oleto e se fai mauna ainga. Faiva ole kusi faiva ia ole ngoi Vahapu ele ni ngoi Ele o se talava masela vea O isi aso eo peo pea Faiva ole kusi faiva ia ole ngoi Vahapu ele ni ngoi Ele o se talava masela vea O isi aso eo peo pea Talofa lava le paia mamalunga o le whaafonga tāpua I e me se fo I o le sila mai moa. Sa mo le atunu pele le nei fo I tai au o le asu tonai. O le asu sfulu le whaale nei o le masino me lua afe lua se fulu. Ma le lua, o kau ngalo le lua ali a se ve. Ea le nā. Wha mo lo mon via oe malo a inga I e me se fo I o le ara wha I whanunga lei le nei tai au. Ia, mawalunga lava le talitonunga o lo whapena ona mawalunga fo I le anga le lei ma le lofa le tātu mataisili le langi e lautou soifua ngalue, le soifua tautua ma le soifua au ona. Wai tolu mena ese uma ngalue, soifua tautua ma le au ona. Whamu moe fo I o lo manuia o tātu ainga te tasi e ui na lo o langona pea le leo rama. I to tonu o a ai o nuu ma mafutanga mafioanga. Ia ono le wala upa ia le tua. Ia e tātou te le sai ei fo. O le finangalo fai to tasi lava o le tua. O le mua e le fotia. O le tia e le seua. O le tau e velo I le maninoa. O le maa fo I e tongi whato tō I le moana. O le pulufana e le alofia. Le whaiva tō tasi ma malu ma pa ia le nao le tua. Pea oa ina manatu. Ia, watu taula au ngā ruenga le larurangi nei. Ia ma wala au fo I te fo I atu. Whaisisi ngā ruenga le larurangi o nganga. A malo, whawhitai I le tua. Whasao, whalare lei. Sao teu malo I le alofa fo I siri esa I lona wha maoni. Ia te oe mau. Ia le fo uala wha I le nei tai au. Ava ia tu le sulu mātango fio le la. Ia ma whaarongolongo le pepese ma le tausangi o manulele. Ia o wa inga nao le alofa le tua ia te oe mau. Ia ma le larurangi ia toa e maiselo tātu o tunu pele o Samoa. Ia malana fo I whai ngā malanga le soifuanga nei.
Ia, maloa fua tai au ua maua, sula fo i le lofa mle anga le lei o le tātou tapa au sili, ono mea ua ia whaia mo oe ma uma i tātou uma. Ia, ala whai mai la ia lea, a whio mai wa tala mai ia au le mauta nei, o le pole kalambe masani Savea mo le Tanoa Ava, e te mawai le sao. Tapa sa ipu tau au fo i ava o le tai aho. Ia tau mafa se ava i le nai tū le whaafonga tāpua i mai le atunu, ai maise. O lo tātou vānu nofo le tāwha tolu a wā pa ia malu whale malo, pa ia fo i malu whaale anga nuu. A wā tamba ma ainga, o ainga fo i matama, o le husonga atu mua mapule, o i tu au mala taua ainga le taiba le vā o fonti. Ia maise fo i le tāpua inga, e le montu i se sae, ia wā sua ma vai whanua, fo mai tūlangi, sa ole ma se leo mua mo le lau niu na sae lua. Ia e le ngata i leo tama le manua tele le whale tau itu mo le whale tau tangata. Ia whapea fo i le la au nā mutasi, ia ma le nofa ma pū ia te oe le whale ngafunu, tuila ma manu o le tū mua le motu, ma lo le soi fō mui le dei tai au ma lau fo i tāpua inga. Ia ai matua le tuu ia te utou le uwhainga ruanga te tofi le tua, whāta whai taulanga i fia. A lo lava le soi fō manu. Ria whaftai fo i la utou whaano no ngā manu, ma la utou te talo, ia le o tuu au no ine le ao ma le po. A lo whai o le whaiva, ia te utou o whaiva pa ia ma whaiva ma malu la inga sārewi. Whawhetai le tua i la utou fo i matala langa o lo whaia le ao ma le po. Whatalofa whapitoa. E le saufa inga fo i a ta mamti na mātutua. Tua asin sino le tātua tunu ui mauta malawa. Whapena fo i mauta ngase ngase. O whale o tangata mātutua o lo tau si ai o tau. Whatalofa atu. O tau e pele tele i le nganga Savea. Ia mara pora kalamele nei Savea mo le Tanoa Ava. E te tau o nā whiatu. Ia wafu i sau tau whaamaduanga nei aso, maua fo i se manatu e whaasoa i le atunu, ia matau whaapula pula, ia matau whaamanino ma whaamara malamba, le mafu anga lea mea, ma lea mea, pe aisea, a o whea o le a ngai ai. Ia le taunu ungo nei mea, a o le a ia fo i le sao nei mea. Ia kau ke kali ie, a mawhaisia kako ambio le aso le nei, Patalo fatu ma le whaalalo i ate utau, ma lole soifo manuia ma le langi ma. Patalo fatu fo i lunga le tātou apia fōringa. Tō tele o lo o mafuta mai ai, leo wawai atu leo o mafuta mai si o tina. Muli anga tele Maria Morrow, ia masi ona a inga mai Australia, ma lo soifo manuia muli anga tele. Lo fo i aso o tātou le to e whi loai. Ia e tali tonu le wha moe, o lo manuia oe, ia mele no whaalo mele ai ngāri i talu o na whai ilangi le tuli ngā sia. Ia ale, ta mafo i o le ainga. Le fionga ia vatau sili, Morrow. Juliana Smith, talu whalava, Suliasi Ioane, ia whapea fo i sia ana semi, o tila tonu mai pea, whapea fo i Lisa. Palu P. Robertson, te maanga ia io. Last name ka Amelia Famoana o le pe o le foi le tusi le na o le stato YouTube channel mai le Roy Wellington e fatalo fatu Amelia lo se fo mo via ia te oe fa pe fo ia Valelia ia madidi peace malo lavale on sai fo i nga ruenga ma o to le au tusi le a fo ia le YouTube mo le tatu Facebook page, ma lo sei fu manuia, mo sa manuia fu le nava yaso mo tiu te mo fai valo flima sa fe nga yai mo le tunu. Fa talo fatu le au palau vale mo le au fai upusa. Le au ngutu pua au mo le au ku mangure tulo fa fonga le tunu. Na ke fi ke fa karo fa ia. Awa e tele upu fo lele ma whaiona wha ingoi tangata wha pene. Ai na o le tātou tali ye lewa ye. Awa o le toi ngā winga fo le nei o le whaasa le lau. Ia pa o le tusi tala. Ia te tau ona matua i mafia fia lo mua ulu. Ma matua i mafia fia lo pau.
Awa e tau ai maa tangata I ate oi. A e tala noa I se mea ma le wha maoni ma le mana ma lama ina I wha manino. Ai le fifi ai le tangata. Ia, o le mea lava le na e tu lai mai. Lau wha se lau ma lau tu stalo. Ia o tau no sai. Ia, kaku ongo sai fo I le kaku wa miu ma le ngā ruenga. A wā e le whaingo fia pa wala le ngā. Ia matua wha ma fia ro mua. Lele kua le maa pai e le ila. Ma ia velo aku le kao ku lo ko au e ke le ila wa masani ma sani le foi valea oela le foi le masani ai la ngele oni o foi vai te ila ngo fie ila ngo fie ona oso le lo fe ia mai kapisi ku I kapisi nge o ka ele pisi ku ile me to ala tai e fa vena e le faingo si tatu wa mio pe a fai ia na o wina le o tu la fono pui ai lau ai atu tau fatasi ai ia ma le fatino ino le ngā ruenga ua live on the fight le like o la tatu o e vai se pese ta e vai I foi ai la sa ili se avanoa ia e fai e ona o se fatal no nga foi mo le fionga le roli ia ngal mo le mana tai ngal mo le mana ia mo le pulenga le foi ngal wenga mo le tutua fa o pea le G mana wholesale autos fatalo fatu nisi o wa taunu mai talu nei ona fa matanga ia vavao le covid ia mo fe malanga inga fo I fa vao tunu uma vao malo o te talai tua oi alo so fu muria malo fo ile langi mama moe wa e to ai tau nuu iau ki lani nei. Wa uma fo ina fai mautui. Ia va pena fo I tui e tolu. Ia ma fai lau mask, fai lau social distancing. Ia va pena fo ina tafi le leo lima. Ku ule mea ngā whiloa. Ia kisi fusi. Langa e vave kele ngā spread le disease le mele na. On sai. O sai lava le fia kisi ma le fia fusi la tau ia le antato po tana I musika ia va pe fo ia le sa lio se avando e tala doa tu le G mana wholesale autos in o to es futbol le 5 minute o na tala o le tu la tas Baba Clyde Road Boy Dandy Boy Born for the music. What?
My name is Dallas. I am a husband, a father of 4, and I am of Māori and Pacific Island descent. We tend to be staunch, and that we could take anything, and that we can handle anything. I've always thought I could fight my own battles, but it takes a collective effort to beat COVID-19. We can't just keep the she'll be right attitude, because this is a lot bigger than us. Ua fia sitia Loadstone, ai a singaluenga officer, singaluenga o le contact center operations, po le tali telefoni, e ia iava no ova senga le po, olona winga, e lea a fia ai au fuafuanga o le aso. E fisoaswani atu le Solomon Group, i le whaia o wa unga mo le contact center, po le tali telefoni e au noa masitutongi. A mai ale a unga, mātou te sa ilia fo isa unga luenga tali telefoni, e uti ava noa o iai, bala au mai loa i le o valu selau, fitu fa fitu, ono valu fitu. O valu selau, fitu fa fitu, ono valu fitu mo nisi fa matalanga, o a o onga o le so, o manui ia moata eau. A whai ua e wha mai, ma ua e a fia ia unga o COVID-19 fuluiva. E ma whai o na maua sau rapid antigen test, lea e whai ngua foi, o se rat test, mai se nofuanga e whai eisi aki mō tangata lautele, lau fō mai, po o se whale talavai. E ma whai foi o na whaatawina i supermarketi ma ke emisi. E tolu ni a wala whai ngofi e whaatino ai lea whainga, stepu mua, whaangala rapid antigen test, stepu lua, siaki lei unga o lau siaki, stepu tolu, li poti lei unga o lau rat test, i lunga o le mycovidrecord.health.nz. Bevala au le ovalu se lau, lua, whawhitu valu, ma filifili vaenga lona tolu, tu salava pe negative lei unga o lau siaki. Toi whaafofonga mai, whailoa mai lei unga o lau siaki, i lunga o le mycovidrecord.health.nz. Bevala au le ovalu se lau, lua, whawhitu valu, ma filifili vaenga tolu. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia lingila waule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ia lenda, e vevela a. Le rei fo ia stona i o le ua toi ono minute o na tane o le tu lai tasi. Fa malulu atu o le mou statu sota inga ma le fionga i le loli, ngal malmana, tai ngal malmana. Ia fa pia fo le latu aufenga ruenga ai. Na ona whailo ma whamanatu pēr i a te o le tūlangolo iai, le malusi anga o le lātou tautua, awa o le lātou mautau avele nā. So se tu ai ngā taimi, o rā lava le awala e whaatino ai, o le tali e fi mōsau tavale o le ioe. Ia, para au le telefoni lua fitu ono iwa, lua fitu ono iwa, ale o le nā. Mana ia lula la ai ngā, o le lantu tuatusi luas fulu ma le balu Atkinson Avenue i nai o Tāhuhu e hamwhai o na maua le sosoani whaatala noa fōi ma le tulanga ila ia tala whea ngai se ta vale le leimo o e ia malau tupe maua e mwhai o na whaatino ma ngā whatia le pei meni i lea vaiaso ma le vaiaso. Pele se so vale, ma lo se fu manuia le nei tae au, alo le ma futa mai le tātou porklame sina leo, tālo lava, alo le soifua, tālo fatu le tātou porklame, Maya J. Low, alo le soifua, tālo lava, o Maiava, o fua malo suisala onofia, tālo whavara le soifua manuia. Henry Tui, tālo lava, pia fo isunga ono valurima. Alo, soifua manuia le nei tae au. E whai ua langa e tu te luna o tangata. E le mwhaina e whamali e inga a le maria lo e lau kala le whai aku. E le whai mai e i al talasunga. Mai o makari e a maro ka manga ua e whaatalofa mai le au whai upusa ma lau pala lau wale. Ia e sa, ia le na, o i le whaatoafe le vai talofa lava Rex ma lolo soi fua maduia i a te oe ma le tua whine i a Shea. I nā i ka le estete, whatalo whatu foi, le sunga i a sua. Ia ma le tua whine fo i a whina, ia ma autou uma whaioso, ia ma le au whainga ruenga a toa lava ale tautua Samoa shop, e nalo e hunhei, io e ka le estete i se teini, ia tue tau nua tu fo i lau tau uto le vai,
Ia, a wā fo i le anga le lei o tātou tangata o lo o fia maua le fisosoani i la loi ka le stete. O le vaenga lea, pele nisi vai, a tuwaila ta lau atu fo le lo le to tele o tolo, ma futa mailunga. Ia, whingalo mali, a wakwea mangal wha apea kule lima. Ia, ina i lo lea, o la sa uwa ai lau whasisilanga, ia ma lau tustu singa. Ia ma whaatalo whaatuai i atu oe, ma whaamaduia atu oe fo i le nei aso. Tele mea ma tau tia sa tutupu i le i le vai aso. Ia ma ua whelanulon wa i fo i le ngona ma whina ngalo tangata. I le whaawinga ina o le unga o le whaamsinonga lena mai nei. Wa le tolua, a ua tolua i o te mai tai. E ulu whale atu ma ua sao, ma ua iai le unga o le whaamsinonga. O se teimi la te mai lawa e toi tau au fi ai le mauta fono ma le paremene, le fono usu le atu nuu i muri nuu. Ua te tau e loa mauna mea le fionga le fonga fitenai. Ona whaatino le sauninga mamalu o le whaatautuoina o le loto wha maoni. Ma le aloa i o tu la fono tau wa loa tā mau o le mauta. I la tau nei e tō tolu. Ia tau la, man tua sa au whaingaruenga i le le aso lulu e po le aso tofi na pati pati ai le unga le whaapasnonga whai. E le whaapela o se mea ua whaapipi i la u whai tau watu le unga le whaapasnonga. E le whaapela o se mea ua whaapipi ina ia whaamalia ina i tu umai lua. Ai lo utale tonunga. A wawa ai le lei le whai unga le whaapasnonga o lo o iai i le baenga lea. O le tasi i. Tasi i. O lo iai ia le whai unga na mai e manino mai iai. O le vaenga ia to lua sa iai. O le fionga li ma le manu ia ma whangia i Samoa. E se le fōmira na whai mai iai ia le vaenga lea. Lea na whaonga le fionga i le sa vea ma kon sina o whainga palo te nawa i taimi. E se fo i le vaenga o lea na au mai ai ia le fionga ato mata i ton. A fufua fo la i ai. E pei e fo linga mai ai. O le fionga i ato mata nora leota. O le sui sa o lava lea. E sui tūlanga ai le no foa lea na wha mawai i ai ia le fionga e leota tima. Si i tātou tue awili ili le lei ia vaenga nā. Ia ma wha manino ina ia ua fwoi. Ia ngā o le tātou porkalame le nei e te mawana sao. Ina ia ma whai o na whasoso ni atu i whai unga i whai. O laua ia te taule nā. Laua ia te taule nā. E pule a oe po le whita i ai i lou whina ngalo. O langona. O le tāua o le nā. It's your freedom of speech. I'm an atua for ipun over atu. There is no such thing as an absolute right. Le ai lava, se tu la fono. E matua onga whape o lau ai at tau. E ai at tau, e ai lona tua oi. E ai at tau, e ai lona tua. La kako kako news. In this update, a new taxpayers' union courier poll has National and ACT able to form a government without the Māori Party as kingmaker. It gives National 36.8%, down a point from last month. Labour's on 34.2%, losing 2.6%. ACT has 10.9%, the Greens 9.7%, and the Māori Party 2.4%. The Prime Minister says she's gutted to be missing a milestone week for the government after testing positive for COVID-19. Jacinda Ardern returned a week positive last night and a clear positive this morning. She's been in isolation since last Sunday when her partner Clark Gayford tested positive. Their daughter Neve tested positive on Wednesday. Nurses are calling out for staffing issues to be addressed as we head into winter facing not just COVID-19 but the flu and RSV as well. Many describe feeling burned out and angry the system's become so bad.
Ashley Bloomfield says district health boards are working to anticipate staff absences of 10 to 15%. But nurses organisation Kai Whakahaere Kerinuku says they're not sure exactly what the DHBs are doing to prepare. What's really needed is more staff. I sent out a message to a couple of colleagues and said, how are you guys preparing for your winter rosters? And they said, what's that? We're actually just trying to deal with the COVID crisis that we're in at the moment. Police are yet to confirm if the latest deadly shooting in Sydney is gang-related. A man was found with gunshot wounds to his torso in the southwest of the city and died at the scene. This is the third fatal shooting in Sydney in just a couple of weeks. It comes just days after two Comanchero bikies were gunned down at a gym. That's news. In sport, the Crusaders will send Cody Taylor for scans when they get back home after he suffered a rib injury in the match with the Brumbies. The All Blacks hooker went off injured in Canberra and was clutching ice to his body on the bench in the second half. Crusaders coach Scott Robertson says Taylor has not pulled up well this morning. Just all I can do is it's ribs, obviously, and he's a bit of pain this morning, here for sure. A big day in Super Rugby Pacific. First Moana Pacifica face the Fijian Drua for the first time. Kick-off 4:35. And then it's the Blues against the Reds from just after 7, followed by the Hurricanes against the Waratahs in Sydney in the late game. And New Zealand golfer Ryan Fox won't be rubbing shoulders with Phil Mickelson at next week's PGA Championship. The American has pulled out as he continues to maintain a low profile. That's News and Sport. I'm Tim Dower. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Iva Tolu Amo, se kia Radio Samoa. Se kia Radio Samoa, Savea mo le Tanoa Ava le astona I te mawai le sao I le so. O le ue mo le mai a, ia le tātou telefone na, ia maua tā uai. Ia le wha maunia I le mauaina o le fionga te mai tai paramia ia the Right Honourable Jacinta Ardern, Prime Minister, is positive tested COVID. Ia, tātou te talo fo ia, awa, o le te mai tai paramia e tu rai mai lava le tele o teimi. Ia, mo le ngao sā, o le tō tele o tangata I le mea o lo a ngai mawhai ia nā sisinga, misi o fontanga le paramene, o lo o whau o peo na whaatino. Ia le alau tō whaalonga mai. Ia, ua hawhia le te mai tai paramia. Tātou te talo fo ia wawe na toi whaafo sia lo na malosi. Ia walau te whalonga ua mauai fo I malana lana soa. Ia po olo na tō lua fo I le ngase ia ma le lau o whaanofo e sea fo ia le te tai o le atunu, le tina o le atunu. Talo whae ia Jacinta. Ia, tātou tārusi ia le ngase ma le whaatafa o le tamaitai. Ia wawe na toi whaafo sia lo na malosi. O le vai aso le nei. Sa re ngata sa utou whaafonga I le unga le whaamsunonga ma meana. Ale fo o whalongolongo atu. O lea ua tau ao le ripoti ale komiti whaapitoa whaapalemene. E uinga I le suenga fo o lea sa whaasanga. E tula fono ia na pasia. O le whaatuina. O le whaamsinonga o whanua masuafa luafe luasfuru. Ia. Lea la ua aso murimuri o le so, le aso tona I tai ao, le aso sa. Aso ngafua, le aso sfuru ma le ono. Ia, ai aso sfuru ma le fitu loa, le aso lua le toi tau au fie le palemene. E lua la, ia li poti o le a whaatauteia ma folosia I le mauta. E le ngata o le li poti e winga I nā tūla whono ma kopi e whā ese o le tūla whono, le vesi ei nei. Whātasi ai ma se li poti pe a whau mai aha. Ia su enga ala komiti whaapitoa o a mionga tāua loa le paramene. Lea na whai nei whaasanga. Ia tū le epa ma lea le pule. A ma taupu te tele la nā e lua. La tātou tuli mata ia fōi ma mata I tuina I le vai aso fau. Ia po feo le afalala I le niu, ma le meangi I le matangi.
Ia mana mea fo i ole a lia i ai ia ni whai unga. Pe po fe apiriki o mai ai. Pe la ka mai le au po tu atu le tua au. Ole a lile i ai ia ni whai unga le maunta i le nāma yasu. Tātou talanoa fo i ai ma whaasua fo i ai. Le sina ulukita, tālo whalava mālolo sa i fuamanuia, mai mālolo sa vea, lo le taulongolongo. Whaliu ti, mālolo sa i fuamanuia, aftai fo i o lo o mafuta mai ia pele fua papa, mālolo lava le sa i fuamanuia, ia o Philip Vili, tālofa, mālolo sa i fuamasani pātea, ia whapea fo i ia sunga. O isi o vaenga ia, ele si au lava vale le orga kovo. Oi, Talofa Sapinas Towers was very nice and very good to see you last night. Le po na po, ya Samoa le ava no e mafuta atua I le tau mafutanga whapitoa sa vala uriai e fionga I Minsta mai Samoa. Le fionga le Minsta o le ofisa o leo, le matanga aluenga leo, le fui move, apea fo inga aluenga tatele la vea I o le atunu, ma o yo fo I o le Minsta. O le ofisa o komisio whainga panota, le fionga ia tawili iri le matua. Ia po le sunga fo I a walo, le fau, Harry Jeffrey Schuster. Ia o iai fo I ana fontanga, ia marasiaki fo I le soifua maloloina. I le nei fo I atanu o le I toe taliu le whainga malanga se aso le vas fo. O se tasi la le nā. O tātou malo whaaloarongia I le so, I le tātou porkalame. Le anga e tā ua le talano ino ma tā upu ia masana o pespese atuai. O le ofisa le o lo whiriwhiri ai, ia te tai o le atunu umatu la fono o lo o li poi ai whainga parota. Wa matua I tele le nganga o sāma le vivesi. Amata mai le whainga malona se I mawai atu nei. E mafua na whaila o tala, langa o leo o iai pine wha mau, ma wha tali tonu ina ile atunu ure mesa au avatupea. I le pi o pa, ma sai, tulou nu wha funga le atunu, e re ngata na pi o pa, ma sai. O le matua, le whetaui, a wafo I, tai sui lava, ia tula fono o le ofisa o whainga palo, tai teimi uma, e va vai tulo tu e pa e fa le fitau I le tu la fono le ia tu fa le minsta tu va ai le mele a ole unga umo na mea ina ia fa sa wi nai I la tu sa fa fa I tu tonu le mauta a ole io I fa fo finga palot e o fo la le tosto singo tua oi le na tato vivesi I nei ma pispiso ai fa mai le ai na o swinga la valanga o to tele tanga to le tunu ma ua whetalo loa I tanga tu le tunu. Whaatu mau pēha lava pēha. Ia, ne tūranga ma malu sa iai ia lala whanga meo I tū malo whapārota. Mai tū malo whaalala whanga. Sa recognized, ma whaalolongia, ma mate tuina, ma whaamawina. I le whainga pānota tu waisa masani I lo tātu tunu. Malaysia mele le mawhaiona on tu ua mai heria I pēa ma o le tūlanga I o whaatosina. O teimi o whaatosinanga. O le ale umbi e whaata oto ai o na whaatino le whaatosina. Ia, o le bribery, e le tele I o le mau ngasu o le mea. I le nei lava ofisa. Le foi na tato vevesi mai ai ile tai to luas fulu lima ile luas fulu lima o sui na wa uma whainga panota sa mata I tuina tu le epa po feanga I ai le sui tu to tasi o tuala feanga I ai na nei lola vai tu le epa ile malu e lue tuala lango le nganga o tuala sa ia sui le malo le vai na fai sa o atuala iai le fionga atuala le sa o li I le lata le noanga fo o lea e mai lei e tuai tuala I o I le tu o le saunanga atuala na fai sa o iai
Whamatele i o le taimi o te tau ai ona tau o me whai pele mau se vai. Tau o mea tau, wa matua fo ilo sui fua mai. Wai loa mamao atua tuala. Le ai le o se whai ngā malo le fialu ia. Ima toi whaatu mawina i fo le pawa. E ngata le taimi le nei. E tau a mō ai ma mili o e whaape le pele. Ina ia e saui. Nau na longo tala lava na umalo mal tala nonga na tula epa matuala. Wa mauti no e tuala o tae au, e tula epa o tae au, pipi ilo ma le luas fulu ono o whaatūl malo. Luas fulu ma le ono ilo luas fulu ma le lima. Lalmen tupu. Whai whaatope tope i lava le pō lava le nā. Ia le whaapi atu o li ma le manu. Ia tu salva la pe le o soli tu la fono le na mai le whaamsinonga o la yeile ia te tau ale fionga i le sa ave ma komisina o whainga pāno te le nawai teimi. But the integrity was questioned. Why? La le meo activate whaafo se i ele mea le ina ua i loa. Ina ua i loa. O le a luas fulma le ono loa i anu mera o le fast. Ai luas fulma le lima lea. Wa ave lo le declaration i le fionga i le au malu le malo. Mea tonu alana. Le ai e se whaiva e asa ma le masalo. Nā lai una whai le lewa le pō, le whaatonunga. Ai na whai le whaatonunga na. Whai mai e tu le epa. I le, ia whai malom tūmua. Hurry up, boy. Tu lo. Activate lo le no vaenga wha. Pui tasi ma le ao le tula fono le nā. Nā o oe ia i le ai atau na te whai ele mena. Na minga le ku oe whai kai au. Ngā ranga muso e whai kai au. Awa e o kura kai au. Wa luos furu ongo. Wa alu le whai ngā malo. Wa declare mai e le au malo le malo. O le whai ngā malo fau lea ua tula i mai. Anyway. Nā alu ai pēa le nāwheta winga. Se o toi tango e toi te tai o i tua. Refresh ai a rau mafu fau le mea lea. O le amatanga le nā mea. Nā la iona vivesi, ya. A wana declare sa o mala. Wa le nganga le nā la ina whaile mea lea. Ina ia tutusa palota. Ai whaiva tope le pō. Tutusa i lono fōi le luas fuma le ono. Ona wha malo sia lo leo le lima. O le awhionga i lea malo le malo. Ina ia toe wala au se whainga palota fau lau tele le tenu. O tō maua mai. Ia nāna sauelo ma le malenga. Au tō sila e le i whaingo fie. Ile toi ina o tui le epa. Ona talia ina. Ne manu mua whaia ina. Ia lena. Umal tamisang mo mua nā saulo tamisang luna ro. The principle of necessity. Tō saufo ina. Papaku e mamaka inga. Fi wala e whai maile tu la fono soli wha vai, pe soli tu la fono le wha tauto ina le na whai lalo. Ai ua wha malia ina le vaenga le tu la fono, o le fastful lima aso pe a umale, ua wha malia ina le nā. Se manu ana le whai al wha tautonga le nā, ua muta ape le atunu umato e whai ngā panota. Ai ese le tāpe nanga le atua na wha tino. Na whai e awhia me ma la uli ma i lato uma o tino mātutua ma tai o le whas. O i le whaavai. O pe le whaavai. A whai le whai pe le whaatautonga. A ia ta oto i te tonu o le whasful limaso e le siri atu i le whasful limaso. O le whasili nā na whaamalia ina pe a fo i le whaavai o Samoa. Na whai se whaatautonga. I na whai whaatautonga. Whea na whai ai. Na whai i lalo le whare i. Ai se a ua mafua ai. Ai watu le whinaunga. O le whinaunga le principle of necessity na whaatino i na whoi isi atunu. Isi vaengo le lalo rangi. Ina ia whaamalia ina le whaavai. E ui ala wha me wa soli. Toi soli whaavai. O ia whaile ingo mea nei. E whai e le whaamasinonga.
Wa umala a wala na ta oto mai eile savalinga lea. O le tāpenanga lava. E le atua. O le malofo. Peo na ufai atua i le. Tala le astofi le fasidi. Fo le na ufasidi ai le sidi fasa lau i atu lepa. Fa pe fela. Ai te iwa e mo ifo le ata oso se mea whaafo sei tātou te le i mawhauwhawina. Ai sau ua māua lunga le whainu mera le fast. Iana whaipule. E ono whaatu o i se malo. Dale tala tu lepa. Ia vai. Le se me tupu whapena. Ai se longa o se whavenga e whaia le atua. Una tupu leo se me whapena. Dale mele na tula i mai. Au te manao. Ina ie whaafonga pēr, mai whaafonga pēr, mai whaafonga pēr. I le nā whavenga na tupu. Ia vai, rā makanga mai lau palau walu e musu e whaarongo le upunga le whavenga na whaia le atua. Ia le na whaia. E auto ono sai. Auto ono sai ma tāpua i pēr. Nenga le whatu atasi le tausanga. Oka se tele o ngā ruenga le leima tina e le nale wa mata na tau whai tā tupu mai fo. Io e, wa umana tuto, ia ma o le nā wa mata na maua a o tā tupu ngā ruenga. Māti na e ina ia manuia lo tātou tino. La tātou o sa ili 7 o Tanoa tuai le fionga murianga tele shusing. Ia, male au whai ngā ruenga ale tātou wharata. Vale ua whaingoina ma ua lawi loa fo i lana tautua le Henderson Cars. Well, it's so
O le whawhiwhianga le nā le whaile leo so ia weina ma le mapu I tinga. Ioi. Tu atu I le atua. Ia le ngase ma le whamai le nei o le COVID. Ia ma so se whamai lava. O leo wa a fia ilo tātou tunu. E le ngā o le tātou tunu u le la. Ai whapena I le tele o isi e tunu o le lalolangi. Leo titilo tunei I le tātou update leo le COVID I nei. I New Zealand lava la tōwia. Fitu se lau wha, fitu afe wha se lau lima se fulma le tas. Cases na o lo iai. Cases fau na wha popo iai le tau. Nei tolu se lau valu se fulma le lima. Ia, e tusa la ua whaitawina ma wha mawina le lua se fulma le iwa. Loas fulma le iwa I lantou ua mali liu le COVID talu na sau I le vaenga luna lua leo le Omicron. Ia, le lei. Lesi vaenga ta ua tele vai. Su ava noa e mawhai ai ona e alu e utu lau pensini le tai au nei lena o ilo ilunga I le tolu ta las fulu valu sene le pensini I le lita. Tolu ta las e fulu ma le valu sene. Ia, o le o ai lunga le kolkala, le rope o kai au o le kolkala lima susenge po le tolu tala lus fulima. O a unga na o le taua o ngā pāne Ukraine malona fianga I le lalurangi atua. O na mana tua fo I o se tasile nei o vaenga o lo a ngā I ai ia vaenga o susuenga o le suau u whapena fo I na umia le tele le suau. O le swa ufo I e whaongaina e Lucia. Ia, a mausa lau le tau ole. A wai le whape o I le meo kange vai I o meo tanks kau fo. Ia ma wale le kau, ma helicopters, ma meo lori. Le ai, e o le pengsingi. Pengsingi. E ma ta utia le tūlanga o lo o iai. Le ua whai loa mai, o lea sona nafi lea na tāpuli ai loa ia le whaaluina. O sui tau wā, mo le whainga pāno tala titi anga I whumaunga numera lua, mana tua fo I o le I tu malo lea. Lea sa tau avea I le fionga ia wa ele se kuini le tofi. Ia ae peitai I ua wha manawa I le tua na ngā ruenga, ma ua whai fo I langi le wholaunga lea la. Ua tāpena I loa. Ia mo le whainga pānota lai titi leo lo wha moe whaatino le stolu o uni. Aso tolu o uni lono wingo le ngā pā ia le afo ia le celebration ma whaafianga fo o leo le golden oile, diamond jubilee. O le ono sfulu tau sanga o le tātou o tunu malona tūto tas. Ia, ala o le apingi le whainga pāloka inga. O le palota le titi la nganga I whamango numera lua. O le o whaamanino mai le fionga le sui komisina. Le fionga le Fau Francis. E to lima sui ua mai anei o na le stala ma ua whaamautu o le to lima na o sui o le atau vai le tofi o le tu maro nganga I whamango numera lua. Lua sui tu to tasi. Lua independence, e lua sui e tu taito tasi lava la tau e leise pati o lo falala iai, po o pipi iai, o le sunga le na ia falesao pule I o sua, tasi le na tu to tasi, o lesi tu to tasi, fo isala lilo tu u yoane. O na iai leo le sui e tasi lava le fast, tasi lava le sui o le fast, o le sunga ia lo mia tau loa moa whanua. Lo mia tau loa moa whanua. O le suile nei lena tu e tā moe whaatasi ma wa ele. Whainga paroto le suiva o le masina o apirila. Ai, sa matua I usu stai ma molo na nganga wha maua lalo ma le loto mau lalo. Lena no foi loa ai tapu ia le tau vanga na se e tua I lova ele. Ia, nau tau sila le matau tia, te leo le manu maa lova ele mai le na, le na fō le fasti na e nganga I whumaunga numera lua. Le foi la o ave le whaatuatuanga. E tali tonu foi.
O le no fo si mā lea o le no fo o le fast. Lea lea ave fo i aile nā tō fo i whaamumua. I le sui lea o le fast. Tasi le no fo lo mia tau loa moa whanua. I ona so mai lea masui e tō lua o le te apipi. O sui nei e tō lua o le te apipi. O le tō wha ia so alo poka fine aso. So alo. Ia, o le pule no ule nā o le afio anga. O Samoa le teimi le nei. Sui o le HRPP. O le sui lona lua. O le tō wha ia so alo feo mene umi. O so alo le nā le sase e i le tofi le paia inga lena si i mawai atu nei. Lea na malolo i le whainga panota. Ia ma le aftalenga i Ava ele. Ia, le na. O le tūlanga la le nāna o iai i o le stala ma le ofisa o le komisina o whainga panota le aso na nafi. Ia, ma o se whailoa le nā i le tātua tunu. Nuna fawai ma tilo i ai po lea. Ia, a o whea fo i a tāanga o le matangi i taimi o le whainga panota. Ia, tātou mata i tuina nā vaenga. Simativa H te vita, pa pia fo i le tō whaia so alo, o tua la sea Alessandra, so alo malielo fina ngalo. E reo toi whaasala wina masu e le Radio Samoa i ni tau la sea la tau te whaiele ngalo wenga le fofo, no le alala le nao te wha marulu o tuai. E le mawhaiuna of so ni atu i lau mata upu o le sa iringa o se fofo, Langa i mea na tūla i mai le teimi wa tuana i atu. E le ngata o le so e mai o le tau lasea. E la kul kau lasea aha. E se fo le whaingo langa fo. E kwa la kwere kau lasea le si kaimi. Whea mai e whaifua langa fo. Ai lua ku le si kaimi. Ua demanded kau lasea. Ia se kupe. Ia nga umale ngā ua whakua le se kau lasea. O le se kupe. Ai whai mai kau la sea i le afo i le kamaloa. Ia, mai la le whawhinga e makeo. Vai le ngawavia. Ea le no whai atu. La. Mai, ai ona whono le pa amona vai. Kau ke le koe whise me wapenga. O ngi su e ngi fofo. I lunga le Radio Samoa. Nga vai ke le whai ua pisa o le mea. Ia an ko ngofo la ia le mako mu fa lo mo kaula se mo kanka e nga se ngas ia le lei si ai la si a ulei wo o manu fili e no kuloto ine i o ma o fa lu alu and the night to say si a u e to si ai la si a ulei wo o manu fili e no kuloto ine i o ma o Savea, it's a feel lady, I know what to call it.
Samoa, kasi 5 amo. Tongi, ai asinga luenga aveloli. Ua ofo ina tine le Solomon Group a unga laisene mo le laisene mua le aveloli, po le Learners Class 2, ele aise tutongi au kilani saute. E mawhaiona e ngā lua I le au, ai a unga le po, mātou te tutongi ina le tāgo le a unga, ma le suenga. Ele aisau se le nia whaalu, e uti awa noa o iai, pala au mai loa I le o valu selau, fitu wha fitu, ono valu fitu, o valu selau, fitu wha fitu, ono valu fitu, mo nisi wha matalanga, wa o unga o lea so, e manu iai mo atai au. Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. So say ile pua Samoa masuki saula memoso imanongi fatu sau pese ini pese ngamani fia ngana esele matango
Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi fo i o le auri o le asu tōna i le Porokalame Savea Pesta, tā māle langi Al Harrington le vea. Ma le Tanoa Ava, io, e te mawai le sa, whatalo whatu, i le silasi Lucy Liu, ia whapea fo i Ula Chowdhury, ia ma le tōtele Skipa Asa, Lilieni Sao, whatalo whatu ia te oe, ia ma le tamawha o le ainga, i San Diego, lo mai mo mai ai la ua i California ia whapea fōi ia Michael a Finai o alofa en fui mono ta alofa malo soi fōmanuia o le sina Lukita ia whapena fōle tina ia Wharanika ia ma le malu le au ave pasi ia le Go Bus ma le New Zealand Bus Richie's Bus ia ma le Western ma le Eastern line bus lanu muma o te tau le loa le leifo ia e ingo wharepasina. E wha malo atu le tō tele o tō na ia uo ma paanga o loo whaia fo i lea ngā ruenga tā ua tele o loo mwhaio na whaavea iai ia lea tunu o loo whetalo loa i lea taimi ma lea taimi. Ia na ngā ruenga o tā whaonga ia marakeke e pasi ia. Ngā ruenga nā le ua whaine e saina o tō silsilei. Talo ana maua cold card for le sainga ki ke fua le pasi. I le ngofo le le whare. A le punga e runga, le si pasi alu aku o se o kia i le pasi. Le lopo whenanga i koe whakari me le sainga, i le train, i punga e runga koe sau. Sau oso le waa i ngā kai ange o fwoi au ki langi, ai lele i o i whea fwoi. I me wai heke. Ia la kwa le sainga wher wa i solo i wai heke fwoi le maa. Ma aisi ai, ia mo i lalo se la au. Ara rofa i fo i tangata, ia koe ku urunga o le waa ai kūrei mai au ki rangi. Koe whao ngātou cards da nāna a whai Winston Peters tau te o i e tāwha whao maewa. Maua fo i le marosi ang whaasiringa a marosi. I le whelesi o le e te maua mai lisi tū maro ma lisi pitonu. Whatalo whatu i lau whionga i le swimming star ma tanga ruenga le Paramia. The Associate Minister for the Prime Minister's Department, Honourable Manuleleua Paleta Sala Tau, after le tua. Sa bo fo le avanoa e anga i tuai i lau tau mawhtanga le pō na pō. Ia waftai fo i le mawhtanga le fionga fo i le Palestine o le aulukapi o tamo le mau, lo fionga le sa Andrew Tuwanga, ia ma le tele fo i o le tātou nuu mai vai moso, ia sa lo ia ma anga i atu, ia whaaftai lau tō langolango sua ma lau tō tausi tama le malo, oi a le fifia, oi a le mimita i le tau nuu mai o se tama le malo, e whaasino tonu ia te utou o tama le fale, ia whapea fo i lo lua tō rua le whetalenga ia une mamanu le leua ma le manu le sāwha inga. Ia whaleata ma le ngawha. Alo whaaftai lo tō wanga le lei, whaatalo whatu tō whina Sapina Stowers, ia manisi o tō le whetalenga ia Whiri Mali i Robertson, ia whapea fo i le whaltua le whiunga e Fortino. Ia ma le whiong fo i le papali tele la tawhale, Marilyn Lavea. Ma o tō umalawa le tātou nu usanga le leiane le pōna pō. Ua maua i le awanoe tātou te whelo i ai mo le tātou swimming star le tamare malo. Ai mis o le bawa lunga fo i le whaalo alo wa ave i ai le malo. O tafa tōnu lavo le whiong i le Paramia. E se e ai manu le leua lea. O lana swimming star lea. Yo, lima tau iai. E la se taimi o le so. Ya, o le a fio mai po le afo le lua. Le a fio mai le tamara malo po le fio foi le minstana ngolango. Al matanga ruenga ale Paramia. Le fio ya honorable manu le ua pa le sala tau. Ya, tātou whaso ai foi. O le taimi la ve a fio mai ai ia le to telefoi o le tātou malo mai Samoa. E maua lava le avanoa e mwhai eo na whaafonga le atunu ma sila foi. Ia i la tau o fōlingo i la tau lea sa tong i ei lau maa. Ia e ma velo aso fo i ai
i le wha moe moe, o le wha tua i le atua Samoa. Tas, ma nia ia o lau tilo atu i le sauninga lena na tatala ai le fua, ma le tanga vai. O le whailonga ino le ono sfultau sanga o le tātou, ma lo tuto tasi o Samoa. O le ono, ma le o, ai alo i lalo upu ia, o le mana ia ia ma mandu o lo iai. Fe mai, for lau ma le wha tua i le tua Samoa. Yeah. Our journey with faith in God. Pula o le to inga wha le di win le wha le di wai le mea le na. Ai whatalo whatu sia tongiola, alo lava le soifua munria, lo mafuta mai Amerika, o ori le alii, ia malo, ori le alii, ia, e ori le alii, ia ike kangaka, ta alo fai po Fritz Chanke, ia, alo le soifua munria, whaaftai le mafuta mai le tato, proklami le so, funga polonga salima, ia, o le... o Maya J, ma lo se fumunia va tele ma fata mai o to tele o to pe no fa tu ale ya se te mi o te ai fa ronga mai fo o tango o mi atu le lima tu mo oe ya on le lava se te mi tatu te o me la luona tupu i le po na po yo fa tasi lava le tapu tanga fa aftai fo i fa malo atu i le tatu ainga i pia le si fo i fale vai maunga. Ya, vai atu la fio fo i swafa, ta malo sina, ya fa per fo i le mamalu i lo tau fal tolu, ma le vai na lepa, ya fa per fo i upo, le fo i fale o sale valasi. Ya, ma, le no fa tula ma ainga i lua i le fale vai maunga. O sala tu, nuti mea fa tasi fo ana po vawala ma vai lima, fa per fo i o tatu ainga i pia. La tu te tali malo i le fionga i le minsta o fale pui pui leo mga luenga la veai i va pe fo i le fui mu ma o le fionga fo i le na i a le fau fawalo Harry Schuster o i fo i o le minsta o le matanga luenga o whainga palotsa komisi o whainga palotsa ai fa malulu atu le tunu ono le ua toe so te mai i le fionga le minsta ono tuangia le malofia e ua le mo fai e ona o mai le mawhaatanoanga le so ai tunu matai e se aso le vai asfau ua le o lava pe ona taimi le atunu nei ma au kilani nei e ma fai e ona whaafonga e se talanoanga awa o i le no muna o e amatua Fesiringia la vale fionga i le minsta i sona finangalo e winga le mata upu lea o le 10% o te maitai. Langa lea ua tangia i e le leile nganga o le tulafono because of gender equality and the issue about women internationally and their contribution to society. E le leile nganga na fatuai. Awa o le mea na mai o i le malo au fatas. Ai le i le leile a wala na tā pena ai le mea. Ua tau vale ai ma tau māmasangi ai ia le tau mawhai mai o tina. Mata mai tai. Au tau sila fo i la i le mai lei te lea na utala noa tuai. I le so tofi o le vasona sa i mawātu nei. La le au wala na whai le tulafono. A whai e tari tonu la ia malo o whaatasi na au mai le tulafono lea. Ina e mwhai o na whaata i tai ai ia isi malo la langi. E mwisa tātou le Pasifika. Oi, la le me tongi ai le moa ai u le afa. A whai wa mana o ina ia whaatutusa. Ai a tutusa. Ai a manga ata mai manga waa. O sui whai pule tono se mauta. A whai la o tātou e 5 fultasi. Le ala me le luas fulu ono i le luas fultas a luas fulima. Alo na tai luas fulima sui te mai tai. Alo mea tonu alea. O le... Au wha o punga, tu lou watu wha funga le tunu. Tu sa le tongi le moa, a toi lele atu malo lima fore, mau i tua o furu a komuri o le moa.
Mo tuale yala se winga tulo fa fonga le tuno. Mo tuale yala ma se winga na la yona faile to nga tula fono fa pe. Pe fa pe is based on gender equality and equal opportunities. On ba tua pe pelo a sini yo le fa yo le me. Le la o tatu tilo tune ai. Awa sa o tolo no tu le fionga le minsta. Ta pena le mai sono fina ngala vinga le mata upule o le 4%. Ala o tu lava fo ia mala ului. O te leta di ina le 4%. Ave le tu la fono teu. Pe e ma fai ona fai le teu nga iai i se formula e whaonga. Lua, ole matua i repeal lava, pole upule na repeal, tua toso e se mare whafanua le rarorangi. Ma upu fai ole maa lo sa mo malo na whaavai. Ave lia i le lo i se oripo o lata maile a ule me aplikia mai ele na mea. Langa o vevesi ele tunu ma whetoto wa i ma le mau tonu le tele o taimi. Na natu la fono whaavale valea. Na ona whai fo i lea. Ai le ana ta pena le lei non fa o tu se sila la itala le toina mai lava le lima le na nga o ngar ku la fongo o ia o ngal tu la fondo o fa fongo itala me o malava sa fai le tunu o me o matu le tu la fondo tu le se lau mon tupu tu la fondo fo na suia mo fa tuina teu mo toi fa ulu ile no fa ingole na pa ingole na na tau sanga o tona yatu o to sisila la ale tele o tu la fono nei they were passed under urgency rules of the house pasia fa tope o lo me na tau urgency tu salama me tau emergency pa fi ave le e ke ka okoi o le mea fo le ke roi ki ngā inga ku wolo molo woki. Le mafu anga ngā le na tope fa pe na mea na e ta ua hai. Ua pasi fa tope i lalo o le marusi anga o le panemene. Ia, ma tu la fono i olo i nei e pe o nei le SOE. Tu la fono lo sau le fa vai o le atunu e fa iai e le panemene e le kāpeneta ona li liu i se teimi fa fo se i lava. Se fai unga ono o le onga ni mea la tupu ni malafa na tura. E le fia manao e fia vai i le atunu o mai ni pua ngā i le atunu. So under those rules, state of emergency e mawhai una fai unga a le kāpeneta whaafua sei se teimi wawe lava. Ia, ona mea rana nā lena ona iai. I le lava le tāpena ino le nā tula fono. O le mea lena whai e le tū o le whaamsanonga. They were trying their very best at literally interpreting the act. Tā tua tauma whai le whaamsanonga e lona malosi ma lona to mai ato toa iai. E tau wha matala ma wha winga le mea leanga le sa whai i le si tula whono le ana whai mai e le pārmene i le vai tau o le tau ino tula epa malana vaenga. Nā ar ta fulu ma wha tope lau me oma. Io, lea lau tau sila la vai. Vai le wha tope lau ina fo i o le tula whono los fulu o le whanua ma suafa. Le le watu sa me mea i le si wha masino na lu watu whaatau tō e lesi president. E whaasui president. Le ini vai, sa meme whapene i lunga le ea. Wa nofo wha ia whai malo i o whaalonga tua. Sa viringia malilia i le mele no foi. Toi pepe maria mea i lalo. Sa ulo alu lako whale. Whai le president maria i wala wale. Le ua wawai kungai. So, intentionally, whaia male mauti no lele. Ele o tu la fono ina le mea lea. Le na, no, toi papa ia tu whape na ina ia mawhai ona sila fia fo ia lea tino. O isi silia
Sa tu na tu fo ile fionga ile minsta o leo ma pui ma ngā luanga la fea e mre fui mu ma le ofiso fa ngā panota. O le mea leo le ola toi fuata ina. O le vainga o pui. O le maua lunga ia o le whainu mera ma le paseno i latou e umana soli tu la fono o tuli le whaasalanga toi o mai i tua toi atu toi soli tu la fono la valetas aile i umino mai tua. So the reoffending rate and percentage is so high and and that's why we question the purpose of reintegration. O le mawhai una toi fo i mai o tangata nei pangotane i tua o la tu wainga. E matua le ai ma se mea fau na o ina mai uta. I le mea nalu e nofo i nei i le toi whaafau wina o lona o lang. E ma se mea. Toi fo i mai tua, toi sori a pala, e matua i sori pala le name, toi o mai fo o le mea la vaitas, o lona winga la. E le ai ni por kalame o ao ngā. O ao ngā i le whalpui mo le toes. The rate of reoffending remains very, very high. Io tātou tangata io. Io lolo la ia le mele, a whai la o le reoffending na whai. Na ave whalpui o drugs. Ia po le rape to load whaafonga le tunu. Ele i umbiana mangalo mo i tua, a tua watu foi o drugs lava mo whalau whaasaina. Tua watu la ia, tua sau foi tua, o le mea la vaitas. Tua watu foi. Ia, waka le ilo la po le alisa, ua le whamerika la, e si to ina i aso ia. A e alu esero mal whalpui. Ia na matua whai whaalele ia ka oku se povi ma se pua ma se mukalo ma me whapena. Ia o tau tau ma mawhai ma le itu umale a le tau vaenga. Ia o na e alu la ele ma le whaamrianga e te le toi fo i atu i ta whai ngata po tanu malala. Ai o loilo waso te mangalo ai ai le ka ua le kou poku. Ke ia ua marikou ai ngā ave whaanga ngā kua. Whe mai o le au ma le poe le ngalo lo ingo. Mai lea tuai, ia lo fangia lo atali i le nau o nuatu o la faele, pai ma la fai. Ua o ese atu, ma lo nato leus ta ia o tu la fono tu mau o le mauta nei tanu malala. Ina ia faavela mai ia se mea tu alo, e po se manufata, po lea po se manu palang. Mātou te ai faatasi ai mai lātou, ona o mātou whaamanuia le ia i le toi fo i mai i le toes. Ai ui o leo no o lātou sori. Ia le tū la fono tū mau o le mauta nei tanu malala ma tā whaingata. Whaamule mole no wanganga ia musuia ane o ia. Ina ia toi sori fo i le tū la fono ia vave o na mātou whelo ai ai ma mori sa o mai o mātou ruma. Ia ngā. Kari ie le ngu ui uka. E a cosa kolu o pe lua vai asonga era koe kua. Ai koe pu e mai o il whanga pusi wa makua i corrupt alo o ranga wa o livanga. Fe ku ua ku o e ko inga makua le uka i kangu malala ma o i kawha ingaka. E usulo mar pese fore ngale le puri ala. Talo whai a lila ua toe lili mai fo i. Ia na i tala mali e fo i tātou te tala no ai ma whaasoa i le so ala tātou ua su e se awanoa. Tala no atu ile ale i pule ma le au whainga arwenga ale car for you ile nei fo i awauli. Polymite Express whaafifia i a te oe tūlunga e whai maisa wipuki ma e siva mai ai i whaafifianga nā o le nei auri ma le wha moe a lo o manuia oe ma sio wainga. Ja, maar mo se taimi e malo lo le le sa ili malo si a wale sa pati e te au mga wenga le vai sa fo.
lena, Polymite Express, e tasi foi o wha ini la viloa i le tēlo tausanga ua mawai. Ia sa muri tai ai, ia makau whekuri ai, ia mawaku ai lava, mawaku ai whapea ngā. Ia tangata sa o e tuli le Polymite Express. Ia le ngā, sa kulia koe fo e mwang tia lea lose Dominico. Talo fatuso, alo soi fo manwea lau whionga mwang tia. The Rose Dominico. Ia whapea fo i le ainga, masalo whalongalonga mai fo tina le ainga, muli anga tele. Ia, la sela, Dominico, ia whapea fo i le uso ia au pa au Peter. Ia masio la tu fo i ainga, whatalo fatu le tu fine ia tangaloa. Whapea fo i tine o Lulu, tangaloa sina, o Lulu, o Pea, ia oi, o la tu mula vana. Alora se fo mun real nei tai au whapea fo i le fitelenga ia aunga. Junior Patane, ia male tu fine ia mele male whanau, alora lile on sai male, whatutoa i ngā ruenga ua ture atu, Epenesa and Fau Iakopo, whatalo whatu malora se fo mun ria. O si vaenga leu te wawai atu, mai tutuila. Aniva Nico from Sydney Parramatta. Ia, wapea fo i, ia, whamai jay saole leia. Sail with Faith Samoa. Ia fo lau male whaatuatua Samoa. Esther Samaeli, talo fo lava malo so i fo munria. Kisa so le whai mai North Shore. Ia, wapea fo i amana ia taito. Belenise o savale whatalo whatu lau whionga Tialino. Ofisa Samoa. Na i onehanga. Ia wapea fo i siutu ainga. Ia, le ngata fo i lea whatalo whatu i leu so ia kose. Ia po lau telenga le lei. Ia mosio la tofo i ainga i onehanga lava. O le whionga i le alosina. Se munu tafa lo atua semi e pati. Ia malfaltua male ainga li. A moelo mbia oe. Ia whapea fo i le tira matua o le tātu ainga. O le most tātu sota inga male sunga Rick the Man. Ia male nā tū fo i au whainga wenga le nā o le Card for You. I am a whaiona e vili i ai. Ia, matala noa fo i le lātu telefoni le se tongi o valu se lau. Lua fitu wha iwa ono valu. Lua o valu se lau, lua fitu wha iwa ono valu. Fesili mo le uso ia tala o ia Ricky. Ia po le sunga ia Mani. Ia po le tuafine ia tala. Ale o le rā, e mawhai o e ti e iai i le lātou lo toa. Lua se lau iwa se fun le valu se iho o le tolu se lau, Great South Road i Monroe. Ia, o le si tātou malo o tātou whateltali nei iai. Ia, o le fionga. E le minstanong lango o le matanga ruenga o le pandemia o Samoa. Le fionga, ia, honorable manu le leua, paleta sana tau. Ia lena, whaafonga mai lei tu malo. Ia, ma le tātou no uvei moso. Ia, o lo manuia le tātou tātou minsta, po le tātou tofi fo i o lei tu malo. O wawai atu, ma le lofa i le sign lea sa au mai i le ticket e tau. Whai mai. O le whaelonga ina o le selau tausanga. Talu o na whaavai ia le kolisi le malo i vaipo uli. Ia, o vapea. O lo no winga la. E mātutua uma onga nei, a wana le tolu lava onga le malo sa whaatu mai na vai taimi. O le kolisi o Samoa. O avele. Ma vaipo uli. Ia, paua i o kolisi le atudu. A oisi uma kolisi e kalesia, ma kolisi a mafutanga tu teito tasi, ma... Ai, ele ai ase, ele ai anisi ia onga, fo ele a ese mai, ia onga ia le malo. Waipouli College, Avele College, and Samoa College. Ia nano vatalo fai, o le, po ai lava o presidente, no vinga le ausole nei totoro. O le Colisio Samoa, o le Colisio Avele. Fa penamre Colisio Waipouli.
Ia lea ua vatu nei, ua tua ia le whale a onga o Waipori. O le vasiri, la le mea na le whaifa le le eile nei korisi le a onga. A le ma lo, i le taimi o tula i mai ia tula epa malana fo i whainga ma lo i le tele o tausanga o mawai. A o tau sila nei ai, i le aureanga ma mata ngā. Ai o le korisi le ma lo, se lau tausanga talu na whaavalu na winga. E fai si matua o le korisi da. Nea na fai i le motutele i sa la fai. Te so o toile ma abele. Ai pepe le korisi le o Samoa. O na a fai la o le se lau tausanga o Waipori. Fitus fulu lima o abele le lewa atunena. Ia male valas fulu e o abele. Ia male onos fulu lima lewa to a fai atuneo o le korisi o Samoa. Ia le na a whaafonga mai o tātu ainga. O sa o tawinai i le korisi le na Waipori. Whaelonga ina o le se lau tausanga o lau tau mawhitanga. Talu na whaavai lea onga i tono le motele se la whai. O lea onga le malo tuto tasi o Samoa. I o lau tau fia ai o sa ilinga na o se tupe fo i whasosoani ai i atina e mara tui whai o le whaleao. A le mea tono e tauna whai le temile nei. O ai lai pulea onga i o le whapena whauna longo ane i o le fionga le min stao a onga. Ia, whaasua leo le paketi walela a tūla lata fo i le whaatino ina o le tala, le whaita wina o le tala o le tupe. Whaatau mo le lua afe, lua afe, lua sifulu mo le tonu. O le utu wawa ato le aso to na i aso lua sifulu mo le tasi o me. E whai e le whaafifianga te le lava le nām. E se lauta la le tau le ticket. Ia, ai whai le nā i le Maota Samoa. Ia, ia le nase lau tā lai te alofa ai fo i le whamoe o le tātou kolisi o Waipori College i le aso tona i o le vai aso fau aso luas fuma le tasi o me lua fe luas fuma le lua a le uta vatune e le ngata se lau tā lau le ticket a wa makanga le ingi ticket ai le sau ticket pēr whai e te anga i da ia te malanga mai sa la whai sa e alu lea onga lea. Pea no, iei nisi o loutou ainga, o mātua, o ngome, masane. Lango i fwel whamboe moele. Na, o le numero le te walau i e pēr whai ua mūlo loto. O le olua lua, whā lua, iwa, whā, iwa, toi wā whonga. Olua lua, whā lua, iwa, whā, iwa. Ia, manuia li le tau whamboe moe Waipori College. Kolisi o Waipori. Ia, ale fo i e tau fono le paa mōna vai. Eo atu. I le whamda tuino le se lau tau sanga o lau waso whanau. Ia matongi fo i se maa e vasoso ni ai. I le toi wha le leia o tau atinae. Maisa o whale a onga lo o tau ina ai ia tātou whanau. Alo matama whanau, le motu tele i se la whai. Ia, ole a tātou wō, tāse pese, whamanuia atu ai, i alo matama whanau o le tunu, e meise mātua uma o loo atu i le malai. Ia, tāpua ia fo i tālonga nei whanau o lo whatino le. So, Flo Manuele, lupe matasila le sā, le sana lala mai fea, ia whapea fo i Coronito mai lei, talo whatu Coronito, alo i kalai stete ma le tātu ainga, ia whapea fo i Silivale tu atangaloa, alo le soifua manuia, alofa and fuimono, alofa lava ma lole on sai, o le sina urukita, ia whapea fo i Maria Simoti, whi mai, alofa Savea, o ngulu wale ko ngi kula fongo ka wale ai nga ya matou tina o te tau lona ave esele na se 4%. Ma nga ya ka nice lo fina ngalo se furutasi malaki anetele sapa lo se fomo ria Ricky Tone alo la tatu o tale pese va vai e foi i mai ya so ili se wala
Male avanoa, tātou talanoa tuai I le talenga I atungisia. Pio Wilson o le li pule na o le tātou whale tavale. O whaingoina o Mega Cars. Hey, hey! Oh! Taina whapitoa pesel nei molo uso e moangu tutia The Rose Lose Tominiko ia maana pa anga foi ia whaia se fia ma se malo longa le nei aso. Langa Savea nau mati langona. Talo fale ai o se kamu tati toe. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Pongi sa mea uma. Pongi sa mea uma ile masi asi. Ai se
Mauri a Savea li sunga, o ika ngai foi ua mo i le alunga. Lo ngai loko ma fau fau aku, pole a Savea lo fai a vaku. O kau musu e vai a oe, se oe e ke ika wha moe moe. Vai sau pau pau e alo alo ai lau, fo se ia i unga e moe. Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. No for aule vale po, ma fo fa now se vo sa matala luna manong isa sala fa malua yole nganga. No for aule vale po, ma fo fa watu manatu natu lo nei na una watu. Por ngona lo fa tu lo nei lo fa mo e manatu natu. So sala be ma wai fo manu, even fati mai fo le tele malu. Ala toi matimu ate fa malu, ate we matosi lo malu. You need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. She a belly like Medusa, a queen like Toria. She ain't got keys like Alicia, a queen with a heart like Elise. A beauty but no beast. I want a love story like Jess and Woody. I ain't about no booty, so tell 'em what's goody. Never about no cash money ting, cause love is never for hire. Intellectual beauty's what I desire. Flyer than Mariah, tell 'em no capping, cause I'ma go hard in the stars like a cannon. Rapping and we winning, we singing and we dancing, switching and we moving like a fighter, no phantom. Baby, we'll be living in the mansion. No for aule vale po, ma fo fa now se vo sa matala luna manong isa sala fa malua yole nganga. No for aule vale po, ma fo fa watu manatu natu lo nei na una watu. Por ngona lo fa tu lo nei lo fa mo e manatu natu. So sala be ma wai fo manu, even fati mai fo le tele malu. Ala toi matimu ate fa malu, ate we matosi lo malu. You need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. Kulima, kukula, kukula, kulima. Lakalupi sa fa pele sa paingi kei walele. O oilo faku, oilo pele se kasi nga opu ese. Amang o folasa sa sa aking umang waka. Leise kasi nga following o nga o oilo nga babawa yo le pea. Faka wa alkangaka, malelo fa elef singia. Malekanga e mafia fia. Giolo fia oilo dia. Saula e yelo pele. Fia fia. No for aule vale po, ma fo fa now se vo sa matala luna manong isa sala fa malua yole nganga. No for aule vale po, ma fo fa watu manatu natu lo nei na una
le popo. E so po le basa. Ia. Ka wai mangaku a. Ka ke manga o foi le ufi. E fefe le papa. La ngai kele nga fala le lave. Nge ia fe se ko le ala. Ai ka o ele kausala. O ka mai ki fai popo aia. Ua saungi e amore fanga. E moi. No po au le vale po. Ma fau fanga na se vo sa matala luna manongi sa sala fama lua yo le nganga. No po au le vale po mo fau atu mana tu na tu lo ne na una watu. Por ngona lo fa tu lo ni lo fa mo e mana tu na tu. Tu sala pe mo mai fo manu. Eva fati mai fo le telo manu. Ala poi mati mo te fa manu. Ia lana, tona I manatu Junior Vailua I le pese na I lo'u manatu atu ia te oe. Ia ai ke le ango mai ia kia. O le ua awhatonu le tu lae lua. Ia ba futa mai lor te lenga ia tu sia. Pio Wilson o le ripula lana o tātou whalata vale o whaingoina o Mega Cars. Whataro whatu bale whaalalo, alo le soifo maruia fuata. Mo mo maruia fo I le nei aso, me se fo ngā ruenga au auna o lo tautu ai I le tanu I le o Mega Cars, ma lo soifo maruia. Ia, lea malapa fo I la mali whaaloalo, e whatalo whatu fo I la wafionga pesta. Malo lava tautu atunu, ngal wha malo lava tong sia tue matango fielpo kalame matamata atunu o tato Facebook page. Whalong longa tu fo I mea tutupu Samoa, mea la tutupu, mo mea sata na sali te tauna tutupu. Ia. Ia, mamodo tuele nganga lava wha malo ia te oe leusa tu launga swafa. Ia, wha malo tautu atunu, wha malo fota wata isa mea. Malo whaftai tele lava. I le langolango sua fo le tātou por kalame. Ai sa oila le mea lea ua sa unone ai. O mea sa tutupu, ma mea sa le te tau na tutupu. Awa ole whaupunga sa o alana. Ale mea loi ai. Awa mea sa le te tau na tutupu. O lea ua me vesi ai lea tunu. Ia e tātou ono sai pea, ono sai pea. Le ase tala mai I lau wawa ia tu I whafo le bānei o le talo le tau. Ia mai se fo I le lofi atu o le atunu o sa ili se ta vale mai nai lo Mega Cars. Ia, whawhai ma whawhili a Savea. Ia, e se ia whatalo whatu si o tunu pele ina lava Samoa. O whia lava I maua patata launga. Ia, whatalo whatu tong sia ma lo Mega Cars atu. E la le te tere sa matalanga tong sia. Le tulanga ia nau o mai a fo I o na whatu rima. Whapela ele a whionga ia Savea. Le tātou pa ia malunga Samoa. Ia, a tātou se e la whapela. E sa alo Mega Cars ni tula le uli ai tai fai tau atu le lau sa noanga sa mea yo e matango fia le aso le li yo e fa malu mea fa apea ai o le matango fia lava e mo foi le mafanfana ma foi e manatua foi lo matango tato foi tau malu lua to mea ya yo le pule lo fa mat pule fa solo tato ta pau le langi ya le foto mo le yo le aso foi fa pulo tato wola fa ke pal tangata tato o mau ni la langi tu mau a Savea. Ia, malo whaatai, ta ua tele le whaasoa pe na tātala noa fo ila stofi il vaso, pula so lulu e na tātala noa il vaso, na te I vātu nei. E le mata uti o le tūlanga leo o alu ai I o ta vale, I le rate lea māwalunga, ai mese ala o ainga sa mo le whaatawina, o lori te tele ia. Ai lena o Samoa fo o lo fo le tūlanga lea. Le ai lena Samoa fo tato malawa le tato le atu pa. Ia ale me pito sina mata ina fo I le fio le atu nu. Ia wa ale vaso me am ato tato ngama la solulu. Ia ai la tofi ma la sona nafi. Ia le wo nga peiti pa se tolu ainga. Trafi le ainga wo umana fa tau le loli. O le la tu e fra mana fa tua avel masina fo. Ona fa mo ona o le sofa na wo tamba tua le ainga la fa ro fa muri me Samoa. Ona ainga la wo mo tongi na ko ti pasit. E se fulu afa la ti pasit ta o fela to loli. O fa pe e sole e matango fie fo I o lori le alta to tunu la fa manatu I Samoa. O fe yo e tsu e la fa mala le Israel la to ia yo e pa pesta ngata alo fa mori ainga ma
ta me se foto singo matua ia e tama fai lava to kilo ainga nei Samoa ni sila socially ainga Samoa a vengo ta vale la to ia na umana fai ela tala ia e ma fai na fe socially le a vengo ta vale Samoa ona ua avalo mala malama mai ai foi la sene e ave ta vale fa fom ta vale mai tono ni sila a ia malo ai le ngatala le na em fa na fa sawi nai ia le tupe fo le tongi le GST e sa o le ia sa le lava ta le foi ave Samoa wa então esse mele GST angole ole ale foi o tava le ali fa foi le fa tau tono ni sila e tulanga fa pe ai ni se malam le tulanga in fan fa so sta i maile tato falta vale ta fa pe ki ma mis so swani tong sia la toia e au mo fia tong sia so sta ni tato atino yo e tulanga na toia ai le ma faina ave se ta vale Samoa ai le mai ono tomia Mari. Ma che le me foi le fa pe ave ta vale Samoa tong nei le ai da le ma faina ma to fai le tulanga ia e se ta lava nga umanga tongi ato ta vale sia fa to ma fai ona malanga ta vale Samoa Savea malo ta o tele na ia bonisi fa mtalanga o de ile mole silofia le tunu mo fia malmala matidi ai ele le ia fa so ta ia tu lo fionga ia fa pe foi le tua tu se fa ai loa e anga ia tu ia sai di dinga fo ia le tunu ia sa le lava sa nga Savea ai le I fa mai alta fa sa longa Savea ia Samoa ole ai ava no la falta vale nei al omega tas io te afa pe fi emotional wenga ia mana mia la si tu pulanga foi le la titile matua ai e le full license e mana mia ma min tanga fo ia la grooming o ta vale tulanga va penga le tongi to e no aso ba aso fenga venga aso na fuga la sto na so te da no ya fo e ma wela ba no e me te le a fi mo ni si so ta inga e so mai mata mai au ile lo sala ke be ni strave marcau ai ni si me fi mamla mai e bala mo telefoni ole o iva lua fitu lima valuta silua o iva lua fitu lima valuta silua ia pala ke fon fe ai o lo tasi pa fitu ono lima fatasi o lo tasi pa fitu ono lima fatasi ai fa tai tele la ve tele uso tu longa la ver sua Savea faina malo le uso mo mato no fa au le tu la le oli e lo fa le tu fa manuia yo favor to ya ma ta foi ta o ta pena ta le lotu ata Savea na di lava fa pena foi mo monga le mo lo fionga ta tu felo e pe real sapati ya manga luenga le vas fo fa sui foi mo terminate sui foi mai manuia ya le na le telenga ya tongsia Wilson ya male au onanga foi male tu al tato falta vale le na o fa ngol Omega Cars e te baua ile tu atu si lua se lau Cavendish Drive I manukau ia fa pena foi male la tu telefoni o le ofisa le lua fitu lima valu tasi lua lima valu tasi lua ia pa o le tulanga foi le anga ile telefoni o le lipule o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi la tatu wo tatu pesele nei vai ye foi ya ai mase foi o le fa fonga tapua yo le tunu manga wenga o fa tino ina ya manisi o la o makwa I malo lo le o lo toso le ye afu ia ma fai tau le aso le fale ai tatu tele yo la ile tatu fa fianga le manatu ya te oele vai le ola ta ua mo lo soifua malolo ina nei vai teimi o le tausanga a pe pesi mai le fulu pesi mai fo I male koviti la tau ia o tau si sila iai o moli mau lava na le vai fa le natura na nga osi mai I lau la au o pa o la au o sua o la ofua o lau la au e ola I tuapa fa le natura au ngā I le toto maulunga au ngā sanga se le fatu au ngā tele I ngā sanga se le sela to e wha leia o le fatu ngā o wha pēr fo I le ate po le damaged liver and kidneys au ngā kile ia o koure au ai awa ngale ale mele tupu e matua male pelepe I lau fatu ngā o malo ate tu lau wha fonga le turu ale kamalanga koe restore inga le
le malusi anga le na o iai. Ia, e se o tau, ia fifi le mele ava marosi. Ia, au ngā tele le suka, ai maise fo i le ngase o le arthritis ma le gout. Ti ngā o le ngungu. Ngase o le ti ngā o pona iwi, ma so ongo o pona iwi. Ia ma maso ma angu ngase ti ngā o le ngau ngā tua ua. A te vai, ia o ngā vai, ia ma utuli. Le na, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Tapa le numero le na wa o le a e mana o mia. E se teimi la tamai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Numero le na Savea. Ia, manisi o tātou whale o loa e ngā iai ua masani i le aturo. Le fionga i le saoli, po le li i fo i o ainga. Le fionga i atuala tau wā, tau pa u, tino tau pa u. I nā le sifurma le tolu Lappington Road i Otara. Tasi tolu Lappington Road i Otara. A le o le nā, a ngā ia ne lesi tātou whale o loa o lo o i manurewa. O le lua sifurma le lua Templeton Place. O lo i ai le tua fine ia nive malia. Ia wha pewhoi le uso ia i osia maitai o Mareta. Lufu lua Templeton Place, Glendon, Manurewa. Maloa tuai, ia, le ngā ruanga le lei o lo whaatino nive, ia mausiu tofu i ainga. O le si o tātou whale o loa le naru o matua pisi lava le teimi le nei o le tolu, tasi pa wha, o ia tasi pa wha lua tolu. Le ai, se. Tasi pa tolu wha lua. Henderson. O la Lisa's Fashion, to whine a whanimo, ma le usa a whaasau, ia ma le ainga. Le no whaalo o lo whaatinuina business na leo tausi silama iai. Ko i whaauleia, au e langara wa mioa e whai whaaleia ofu ma whaauleia ue. Ia leo leanga vanga. Ai o le mea na, ngā ile i nā. Tasi alu titula whaatiota te le nei Henderson Shopping Centre. Ia, Alice's Fashion na. Maua i nā le tātou vai lola. Le si tātou whaloloa le anga i le lo i Kalestete, Sfumat Wha, McCarthy Street, Hunhei, Sunga Sua, Whaioso, ia malwhaltua, ia whina. Whatalo whātou si whongo Samoa i le lo, i Kalestete le Ayu Keriso, le sunga Alex Fido, whapea fo i tuulua, ia whapea fo i le auwhainga luanga a tōlawa peo le le sunga tofunga moti, ia malau tō o whainga luanga longo puioli i ai ia Samoa i le tātou ngana, ma lo whai le whaiva. Ia le rā, le tātou vai o le hola auge misia ki oi. Te le isi mau vai no mai isi a vai teime le mona vi o le sanko po a umaisi maumia. Ai vai. O leva na tāpena i Samoa. Lea la o tau no umai lau whanua me ele ai o le mele o neke su ea o levanga e vai ma e ia e sau whatasi. Leo tau no i lau whanua ma ele o New Zealand nei. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, a lua koe marau vai avoka. Lai vai. So ni so se ngase i to tonu o to tonga o lau tino. Ele na, ele o miliongi ai sa vea masa. Ai o le mea lofa e tufa atu ile na o le lua se futa lai le fangu. Ia ngare mea e whakau ele mea whaile vai. Ia, ma le fangu e ku uai le vai. Ele na, lui al tātou tunu whafte iatu i le tō telo lo lātou whaongaina le nei au unanga whatau waa le nei a inga. Manuia tele au tau, ma ia whapenau na pui mai le tele o ngase. Inu ma le whaatuatua. Wawele le fu a Samoa le nalua whai mo le ono se fultau sanga. Folau ma le whaatuatua i le atua. Bingo? Ia le na. Bingo la. Lei la tātou o e tāna i a tātou pese ia. Ia, wharofi mari e foi mai. Tātou talanoa ma le fionga i le Swimming's Town. Mutanga ruanga a le fionga te mai tai pale bia. The Honourable Manu Leleua Paleta Salatau. Let me hear you whisper, let me hear your sigh. Let me put my arms around you, let me call you mine. To my Lolima, tau tala my dear poa, tau ina e loa, olo ala falena. Ole la male masina.
Ole fetu mai upita susulu mai se sulunia se suela penina ole mata ua e mamia e tangata ole la lele io Samoa if I'm a feeling tama let me hear your whisper let me hear your sigh let me put my arms around you let me call you mine to my lonely ma tau tala mai dia poa tau ina e loa olo olo falena ben tama sania ben e io e ola ulos tu tasi ola uni matangi wa e avelo fatu ai tu la mama talo foi la ti fai mona ola matai mane let me hear your whisper let me hear your sigh let me put my arms around you let me call you mine to my lonely ma tau tala mai dia poa tau ina e loa olo olo falena It's the remix. 12 of brothers. Lego. e tele taimi e te whai mai ai e sili i tai la uwa ai a ole ne wa e wha ape mai a o whea e alo alofa ai ui lea ua o i loa e le mo ni o lo alofa e tu watu ia oe e alu o umafo ini o ulangona na o ni manatu whiwhai loa tu a e alu ai e tu a u sa o wha apea e te whai mai a ole ne wa e te tae lo fatu a e ui lea o te wha atali i so tofi mai le langi malou mautinoa e milion o fetu le langi e milion o fetu le langi Shikamia, baby. Se sole fa mo mole o ikange le ngo fo pole kala ka pesa vini sem ka o ke fainga fin yo wa fo ilanga kala e ku wa solo mai leleanga ai le si ma fo fo po wa ila sa o ma fo anga e kan mai la ma e fai mai ile ngi banga kele makana ai ya o lo ma ki lai kai lunga pacifico e kuan lo ki e mo ko ku bili ya ko lo telefoni e kali mai si lo mo ko e fa ngalo le fani le wa u la se bani men fa ya ku ya o se ka ku o lo makamoi ke ala ni wow e ke alunga ilo au au ngawe ilo me ka o fa ya family yo nga fo lo va ai Only man to be for loa tu a e alu ai e tu a u sa o wha apea e te whai mai a ole ne wa e te tae lo fatu a e ui lea o te wha atali i so tofi mai le langi malou mautinoa e milion o fetu le langi e milion o fetu le langi baby sao se I e fai mai Oia e ale wha apungai O nei mea uma watu tuku mai O ai ea ua mafuai Ai ona ole tu ina naunga Ua apea I ma mafuanga O lou le malama lama O whaangalo ele mafutanga Na oni mana tu whiwhai loa tu Ua e alu ai e tu ua u Sa o wha apea e te whai mai A ole ne wa e te tae lo fatu A e u I lea o te wha atali I so tofi mai le langi Malou mautinoa Only man to be by love to. Na oni mana tu whiwhai loa tu A e alu ai e tu ua u Sa o wha apea e te whai
In this update, a new courier poll for the Taxpayers Union has National and ACT able to form a government without the Māori Party as kingmaker. The poll gives National 36.8%, down a point from last month. Labour's on 34.2%, down 2.6%. Danica McLean with more. The poll has ACT on 10.9%, the Greens 9.7% and the Māori Party 2.4%. On those numbers, the centre-right would have 61 seats, 47 from National and 14 from ACT. Labour would have 44, the Greens 12 and the Māori Party 3. The Prime Minister's joined more than 1 million other New Zealanders in testing positive for COVID. Jacinda Ardern's been in isolation since Sunday after her partner, Clark Gayford, tested positive and their daughter Neve came up positive on Wednesday. The PM says isolating with COVID is a very Kiwi experience this year and her family's no different. We have 18 further deaths with COVID-19 today and 7,068 new community cases. Half the deaths were men and half women, one in their 40s, one in their 60s, 5 in their 80s, 5 in their 70s and 6 over the age of 90. And COVID case numbers are exploding amongst the unvaccinated population in North Korea. The country has another 21 deaths and nearly 175,000 new cases today. A nationwide lockdown was imposed this week. Here's CNN's Will Ripley. They don't have the kind of medical training and facilities to treat the huge number of people who'd be at high risk for a severe case, especially in a country where 40% or so of the population doesn't even have a nutritious diet, not to mention access to modern medical care. Police are yet to confirm if the latest deadly shooting in Sydney is gang-related. It's the third fatal shooting in a few weeks, coming just a couple of days after 2 Comanchero bikies were gunned down in a gym. That's news. In sport, the Boston Celtics have forced a Game 7 in their Eastern Conference NBA semi-final series against Milwaukee Bucks with a clutch 108-95 road win over the reigning champs. New Zealand centre Stephen Adams is in the starting 5 as his Memphis Grizzlies try to stave off elimination in Game 6 of their Western Series against Golden State Warriors. Hope springs eternal for the Tactics ahead of this weekend's ANZ Premiership netball games. Last year's finalists are languishing in 5th on the ladder. Only 3 wins. They're hosting the table-topping Mystics today. And shooter Tipaya Selby-Ricketts believes the playoffs are not out of reach. We'll need to have some, really good wins. We'll need to beat the Mystics, and we've got a pretty hard road. We've got the Mystics twice and the Pulse twice, but we believe in our ability to beat some of these teams and put ourselves in a good position to make the top 3. That's News and Sport. I'm Tim Dower. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilau. Sole. Mai longa luenga. Angale ai le Radio Samoa, ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima iwa toru a mo. Alo e whaafonga pēna tautua mo oe se ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulilipa iwa tolu a mo i au kilani. Ia ma Savea Pesta tama le langi se yuli le dei fo ia o uli o le aso to nai. I le tātou por kalambe ua whaingoina ma tuli au pūpē le atu o le ngate New Zealand, Samoa, Australia. Ma so se tafo le lalo langi o le o au mawai ma awhio ai i le pa ia lasi o Samoa. I le Tanoa Ava. Ia, o le ua mai a fo i ona ava mua le atua le dei tai au. Ua tau mafofo i se ava ma tapa ipu mo mori ipu le tai au. Ai pe ona u whailo atu i le teibi ua sola. O se tasi o umalo whaalongia i le so. Ia, o le fionga i le Minster, o le matanga aluenga leo leo, whare pui pui, ia whapea foi, ia ngā aluenga la vea i o le fui mu. Ia ma le official consula o whainga palota pitai. O umana logo mai e le fionga, ia Honourable le fau Harry Schuster, ia tuatuangia le maalofia o le mawhaiai. O na aupa au mai lo tātou ofisa i le so. Au i o lea pe o na au whailo tu foi. E iai foi malisi malo, whaalolongi. O le tama foi o le malo. O le fionga i le Swimming Star, o le matanga aruenga o le palemia. O ia foi o le Swimming Star, o le matanga aruenga o mata upu whaavao malo po le Foreign Affairs. O ia foi o le Swimming Star, o le matanga aruenga o fe malanga inga po le Immigration Services a Samoa.
Samoa, ia o le ua mapu mai I whanua nei. Ia le fionga I le Swimming Star, o le tama le malo, ia o pa ia whasino le fionga I le Honourable Associate Minister for the Prime Minister's Department, Foreign Affairs, Immigration, le fionga ia Honourable Manu le leua, paleta sala tau. Ia, a fio mai o batala mai au I lau fionga le Swimming Star, o pa ia whasino le tumalo, ia wata ma le fale le fio whawina, ia whapea fōi mataia. Ia, mai atu lau lua to lua. Una na mamalu leua, na malu fōi to e whao whale ata malangafa. Ia, manatu o le ale o tele I eisa o whaamtalanga. Tau mafa se awa I lau fionga, o leo awa mua le atua e peo no whai atu le teimu sola, a fio mai le mauta nei. Tā lofa lava, a mai le tō wha, e whaewa, a wale tāpua inga Samoa, ta tala mai le avei, ma lorso I fuamanduia I lau fionga. Ia, wha ma lorso I fuamanduia I lau fionga Savea, e manatu e eisi teimi o nau whatalo whatu lea, pa I o le nei tai au, ia eisi teimi o nau o atu lea I se upu mbasi whamtalanga I se utu malo pele, whaleata numeritasi o lo whapeona taputapu ai mai. Ia mai se Samoa sa whapeona lango le tato vaiang whaupu whai. Ia o le nei tai au, ia te whataro whatu Samoa, si o atunu pele, wā tupu mtamari, o tulatoa ma le afuliloa o Samoa, I wharitua matausi, sa wao, e whapea fo I le malosi o le nuu. Ia wāle pa ia I tama ma ainga o aina fo I mo la tutama. Te ngani fo I le whalaf se ta ia te oi tu mapule I tu au mala taua ainga le tai ma le waa o funti. Ia le mwhai fo I ona whaangalo inga si o tātou uso atua oi sae wā sua ma le vai whanua. Fo mai tu langi o sa ole ma le vai langi o sa lua. Ia o whatu ia le motu mtama le manu tele to o whale ula. Ia o Samoa I o pa ia o au te tele o Samoa o lo whapea ona lala ma papa au I so si tawhai fia o Samoa. Ia meisi o le nei atunu o Aotearoa I New Zealand. Ia o te whatalo whatu fo I le au whaingaluenga tutofia le tua. O lo whapea ona whawhale le malu I tawhai fia o kilangi nei. Ia meisi o New Zealand. Ia o lo whapea ona lato no manu. Ia wā Samoa ma ni ona manuia. Mo ni nganga se tele ia wā ia le tua mo na finangalo. Ia o te whatalo whatu fo I si o tapua I mea si o tātou o tunu pero Samoa. Ma ua mai le whasalonga. Ia wā le fio ale au malu o le malo. Sui o le fono sui tō fia. Whapea fo I no fionga I le whamsinsili ma le whamsinonga. Ia whapea fo I le fio o tai palimia tai o le tātou malo. Fionga le fonga whetalai. Ia maisi o Minsta o le kabineta. Ia ma le au sui su fono uma ia li whai pule. Ia ari mo tamai tai whai pule o le mota. Ia whataro whatu Savea? Alo, tele lava I le taimi wa whaavanoa mai e lau fionga le Swimming Star. O asu whapenei ma vanoa le lau maua. O tātou whisila whai ai I le anga le leo le tua ma le awa whata. Ia, I lau lātou fo I le tai ma le lātou I ala ma le lātou I le ea. Whaafetai mo le taimi wa whaavanoa mai. Ia, a wā fo I le sila sa anga ma le whaafonga tāpua I le tunuu. I le tā whaatalanoanga fo ia ma le Tanoa Ava I le so. Lau whionga le Swimming Star, Honourable Manu le leua pale tā sala tau. O lou soifua. Sa inga lua I New Zealand nei. Sa whai ai le whaivo le aitau malele. O le ale taimina. Whai ia na li liu ai ia so tā ofi ma whapea. O le a e foi e te tautua ma whinau I le tofi o le tu malo ma le awhioanga. Whaftaisa vea po le whisiri. O lo ni tangata na o malanga mai I New Zealand hui wafu ni sa ilina manuia o ainga I Samoa. I le tausanga e tasi le hawhi I wasara o watsu matolu. I e pete iane.
Ia, sa ia le nganga e toi fia fo I Samoa. Ia pe te ane rau na ua fina ngalo fo I le matou a inga I Samoa ina ia. A velo de tangata e whaima. Te tai o le ainga e nofo le suafa e wāre tau singo le aina. Ia, sa pia o le ala leo o lo toi fo I Samoa. O le lua afe la ma le ono na o nofo ai le suafa. Ia. Lua afe ma le ono. Ia. Ta pena lea leo o matu a inga matu toi fo I Samoa le lua afe ma le valu. Ia, lua afe ma le valu. Ia, se ia o mai lava teimi nei wa o nofo ia fo le nofo le tumalo. I se nganga fo I fia tau tua fo. Ia, pe o le ala leo wa ala iona toi anga I Samoa. Ia, waha ia tau singo la hinga. Malo whaftai. E tāua tele le tā tapu I vaenga ia mua o le soifua. Ngā lue ma le soifua tala vau tau tua. Ma le whai ainga, ma le tausi ainga. I le ai tau malele. Seve I le whaafonga mai la le atunu. Awa e le titi lau soifua ma tala vau ma au le tele lau a fionga I le tofi. Na iei ni whaafita huli sa whea ngai ma lau a fionga I le whai o le whai unga lea. Ina ua mai o na whai e le suafa tele o lau a inga I le suafa manu le leua. Sa whea ngai ma oe I le fo I lea ma toi o atu toi tau a mata ma ave ta maiti ma mea uma whapena. Ia, moni sau noanga Savea. Iai lawa fo I whaafita huli sa whapeona whea ngai no le a toi fo I Samoa. Ia matauria o Savea. Ia, a toi fo I Samoa. Pe alo koe fo I loka o langa I kua. Ia. Sa ka ngofo I New Zealand sa maua umameka ki mga o iai ma. Ia, peke yang. Ia, ua. Mga o la inga koe fo I Samoa. Ia, pe o le nganga mga koe. Ele whaingofi. Whai o lau koe fo I kua o lau o langa sa e ola mai e Samoa. Ia, ingi fo I o whika auri. Kele lau fo I. Ia, me sa o me tono a inga manu. Ia, me se lava sa Savea. Ia, si le fia fo I. O no sa mo Samoa fo a lus fulu ko sang. Ia. O ke koe fo I Samoa ua limas fulu ua fas fulu iwa o tau sang. Talo fai. Ioi, o le mea whainta la Savea. Le whainta ngo to e so ta I ma tangata o le nu. Ia. Ia ma kau dia ka laku o la waenga sa lai ki la wa. Ka kere I. Ia ka kia ko maku au kele o kupulanga o ngu mako ngā kupulanga malunga aku. Ia o kele ngai fafo umo I ia mau I New Zealand, Australia. Ia peo whainga kānga koe so ka inga ma ngai kupulanga o ngu ufo ia ufai ai wae laiki. Mare. Ia me se fo ia ka laku fo I Samoa ia wa kele wa ese uma ia. Ia kangaka wa alalam papa au kongo se mako ngui. I laka fo I wa ai ia peo ngai whawhika auri ia. Sa whea ngai ma ia peka yang ia leo wa solonga le mea uma ua. Manguia fo I ar kamu whainga pesa kamu whaia ko I Samoa. Malo, whaftak tā ua tele. I lau toi fo I atu. E toi whatu langa lo a inga o le sau fa inga. O a wawa I atu le nuu mo le tu malo. O ese fo I le pou. O leo o ese AI o se tasi o to o. Wha ma maluina ma lawi loa ma amana ia I sau fa inga. Le ngata I tonu o vai moso ma vai ala. Ai whapena fo I le tu malo atoa. O le asau sila le toi tau whaatulanga ino le vaenga. Sa whaingo fia pe sa whawhinga ta. A wanga wisi. O pe wala tu le lo o o le tama moni o le mau le furia. Ia. Sa le are sa no sa ve tu langa na ia e me se fo I le matou vano no foi ma le tolu ai le foi tu vai a ale ma ulu. Ma dia no. Ia ele fengo fie fo I le matou so ta inga I manai na fo I a tamari o le tu malo. Ia me se fo I lesi tu le I le pea. Ia wa fo ia le fio fa muina ma vai tamutu ma ia pe o vaenga ia pe sa fa ngata ai fo I so ia pe te yang ia wa so longa le ame o mai le taimin le wa ma popo fo le tu malo malo ile toi fo ia tu le fa to tongo fanua ma ele o le afiu anga ma lo to ainga ma fleata ua
sa ye ni fete na inga ina ua e sila i lea vaenga wa no foia ia po la ua sanga tonu le teimile nei i le va ai ma le whaatu langa ina o ele mawhanua tau i lo tau suafa. I le tūlanga o siri ia Savea e le ai se tūlanga whapea o atu mo o titilo iai wa iai se inga ma lea nuu o le tūmalo, ma lea nuu o le tūmalo i ni mea tau ele. Ia wa sila fia fo Savea o le sio mato i tūmalo. Ia me se o le matonu. Ia o nuu tūtaulanga. Mo ia o nuu ma vai. Ia o nuu tūtaulanga. Ia whaale aini ele. Ia se vangai ele wa whawanoa me el malo i ngā lue ai. Ia sio mato fo inu. Ia manis fo inu o le tūmalo. Ia o le lai wa whapeona. O ni se upu o ni se ta inga i ni ele. Ia ele ni ele. E se mea la mafua a le fuona. Ona fese se ai ele on malo. E pula al malo i ona ia ele. Ia e ale mea ale nganga whawhita. Ia o mōna i ele ngā lue ia. Ma tia ai a inga. Malo, whawhitai ta ua tele. O te nofo ma o fasiri ma ta upu ia. Ona ole mautu o lo wa inga. Mau te mālamba i le tele o tau sango mawai. Ai ole toe li liu o le vai o sina ma toe fo yatu e tautua i le ainga ma tausi le ainga. O lana teimi na liua ilo ulangona ma whapeloa e te fia i upu whai o malo ma amatalo na whauwane se la ngona ma se mana o e fi nau le tofi o le tu malo. Savea o le whainga palota le lua fe sutasi. Sa iei fo inisi o le matou ainga e mesi o le matou nuu nei filangalo e mai lo lato filangalo pe o telefia le tofi. Ia pete iane, ia e o la utari. Iai, o le utapoa ia o irawa e fia tauwa le tofi. Ia, o le o lo awanoa lafa ia. Ia le tatunu. Ia, a wai le lua fesfuma le ono Savea e le iai fu se longona e fia alu tofi. Ia peta iane, ua nofo ma tilo. Ile vai atu le sau o le suinga le ala tau ona i mai le tiu tatu malo. Marira. Ua pe ua sipa ese ma le laina fu ngale ma le tulanga o le whainga malo. Pei lau ina na amata iloa na tau osongi langona. Ile na ua tele tangata ma ua lalanga e fia. E suil malo. Pei la Savea o ina ton wa na oso iloa ma lo langona. Ia ua fu e fitau i tonu a mani o fu langona o iai ua tau suil malo. E pe o ina ton wa la na leila e leo so se finangalo i le mato a inga ma ia mau nei. Pe ia o lo taimile nei Savea. Pe ia o lo taimile. Ia e le se ana manatu. Ole, vavai atu i sui malo losi sau tau wā. E le ngā tele li fo mai e whapena fo i le isi fo i sui o vai moso le sunga a Brown. Richard Brown, wangalo. Le pai. Le pai. Ole matua malo losi au sui nei. Ai te ia matua whaate ia. Ole ale nganga sa te ina ia lau fionga. Ile tu leina o lau whaalau i loa. Ai maise se vaenga sa whaamalosi au i lau langona malo wanganga e te whaamalosi. Ia. Whaftai Savea e moni saunonga. Ile sila fo ia alo nei tangata i mal matu i sui ana matu o le palota e faisi fainga ta mai o tangata fo wailoa fo i tono o le nuuma tulanga ia male tunu ia sa ia le nganga maulalo e atunu ai lai le tua le tau tofi. E pe o le nganga Savea sa nga i eise. Ia mese o lango alo ainga. Marira.
e ngata fu ile o le lango le tunu ia tau fu Savea e to o lima ma to no le finga palot ia e to o fale o hita pipi ia pe ana o le sa i filfilo i tau wanga le ia tasina fa moenga no fa moe ona e to fa ia ma to tas e o fa fela o le e anga ile tunu na ia suil malo a fa fela o e lango ia to fa le e pe o inasa nga ia yeso so manatu fo nga le ape e manuia le tau fai ia ai ma o ia fo ia me to tia fo ia sa fa ia Savea le namsela inga ia nisi o tu malo silfia mai le tolu masinga o fanga solo le lomal palot ia la nga lenga sa fa e linda komiti fo ai sa o ave sa fa la ulo o sa vali la o sa vali ai le ia ma se ai ngo le tu malo le yo o ia sa vali ke ia sta vali si la fia ma tu ai nga le ma tu malo ia to ina le lo tu malanga aku fa malanga fa malu le ia pio ngai metutia nga manai director adu sa o la vai le falo le ai ngai le ai adis tanga ele o fia Savea ele o fia va ai ia tangata palota ile komiti o le fia va ai ile sui le pio le mea tongu anga sa o na o ia sila mai ale tu maloma ma le au fai etis o tangata tonu ale le talo fai malo fai ile taimi ina ua tula ese la uli tula ese fia me o olo fa pe foi le tinu ina o to fe loa I mo le taimi mua ma fa so atu le to faolo ia I le finangalo o le to fale nei I lau fionga sa fa ngo fie o no to mafuta mataliaina ma malama le sa vali le au mai il swing o le malo ma se pati fou fa fai o le fatuina fa tai tu langa le Savea ele fai ngo fie ia si la fia fo ia o le fionga I le sa fa pita fia me o la uli o olo o famuina ia o tangata wala wiloa I le atunu ia e fai ngata ke le mamato se tai fa ngale wa ele I ha pe na matu tal no mo mbua pe na matu masangi pe pa ia la o nai tulanga ia sa titilo I le fai ngata o se ta e pita ia ila o matu mafuta ina ua loloma le fai ngapa lota matu ia e le se fai ngata e fai ngofi e tala noa ma tulanga umai pe ona na iai le ia sota inga ia I le afionga I le sawapito ia wai oina I luta talu le a tala noa ma fa ma lu limba ma le afionga le sawapito ia ma la uli o le maletoa ia o olo ia apite ia ia o fai ngofia me umo ina ua ma futa vatas ia ma fai me vatas pe o le alanga Savea ua mai ngofia me malo ma tai lo fionga I le swimming town matanga wenga le fionga le mai tai pale mia a le mela mali ua uma nei le fainga palota ua famlia le tua I lo fionga ma tula I mai le tofi le ngato se fai pule a le o to se e tua o le tinao le tunu ma le tai pale mia tu todua o yona utafa e fai mano min starango lango ia be o le nganga na sa langonga nei fo I le whaanga I tia I le fionga I le palemia po le fionga fo I le sawapito ia o le mea monea ia Savea ia o ia tangata ua manatu ai le fionga I le palemia ia ngo tulanga o tofinga ia le ngatela ia langa o le o sia matou fu fa I tu maro fa le ata langa o le fionga fo I o le sawapito ia po le fionga fia me ia o I faleata le siona tu taulang ia talo fai matautia ma lau savalinga o lau savalinga o le savalinga fo le na lo tu malo ma le tunu
o ainga o loa lala ma papa au I fafo I uso ma tua whawhine o tau songa o ngafa. Ai I lo utalitonunga. O lea la sila la wafionga. Ile nei osi ngā taulanga sa whai ma le whai unga e fo I Samoa. O sa o lau whai unga na whai. O te langona Savea o le o matua sa o ma lau whai unga na whai. Toa sa o le o le tūlanga fo I le nofo I Samoa. Ua whaingo fia mea uma. Savea le la mse la inga le si fia le tunu. Le tele o tangata o toi fia fo I Samoa. Ua o le tala ia lau me o tele suinga. Ia mese. O re ia se mea le o mua I nei New Zealand I mua I Samoa. O mua uma mea o ta vale, o fale, o uma ia to inga mea mea tau oloa. Ia ua, o mua uma I Samoa. Ia o peo le nganganga o whaingo fia I mea uma ma o se fo le whao so fia o se loto e fia nofo pe I Samoa. Le fo ia e mua wanoa e asiasi mai fo ia inga ma whanau I nei I New Zealand ia ma Australia. Malo, whawhitai. O portfolios te tele lava nei o lo I lunga o tau au malo wao. O le matanga luanga le foreign affairs o mata upu whaavao malo, ma mata upu whaavao whaaloto I whale, ma le whaavao malo, ia whapena fui ia le immigration. O le matanga luanga o malanga inga, I le tūla fono. O ani au wala e te loa, lo esisila ne iai na e mwhai una whaale le ia tili ni. Ia se tautua ia matanga luanga te tele o lo I lau fio. Ia o le tūlanga wa ia Savea ia o tūlanga I matanga luanga ia o leo o whapea lawa no solo ngā manuia ia ngā luanga e fo I lo whatinunda ngā luanga. Ia o le teimi nei ia e whai me whalongo lawa I le whionga ni minsta. Teimi nei o lo o whapea na whianga I pēr ma le tūla fongo le office of Whinga Malanga, office Malanga le immigration, pe o le mea ngā le matele ia lau pitola au o tūla fongo wha Malanga inga. Ina ia o tutusa ma tūla fono I tangata whiwa ma tangata malanga atu malanga mai. Ia o le tūlanga fo ia I tonu o le mtanga luenga leo o foreign affairs. Ia sila fia ia o tūlanga lawa ia nā ia o tele a fo ia o mea o fingalo ia I tumalo I mea tau fausio whale a onga. Ia mo mea o tarosanga na I isi malo I saina ma. Ia pani. Mua ngā tupe Ia peo la tunu e whe ngā whaktonu ma tūlanga I o tarosanga ho I whaingo poloketi a senu. Po se tumalo. Ia peo I nāe a wala uma ia ia. Ia tarosanga ia mo mai isi atunu. A me se fo I beo skolsipi al whanau ma tūlanga whapena ia tunu whafo. Tasina. Tele lau matanga luen. Ia, nā lo whaftai, o le asa u tanga I lau tele le tātua tunu, a maise o le polo inga leo, o mai nei le whionga tu mai tei palemia. Wa tātou lole me tau na whai, I le ngasa ma le whamai o le COVID. Ia tātou wola whatasi ma le ngasa. Awa umana lapata ia I tātou le me tau na whai, whai le tui, whai umalava ia me tau na whai. E tonu le sauronga le palemia, o le saunga le mū o tātou ma o tātou ainga, o lo o iou lava a au, ma o lou lava tiute ma le tāwha ioi na so se ainga ma so se tangata. Ia e saulea le sauronga Savea. O le tūlanga tonu ana ua saunoa iei le whionga te tai on malo, whionga le tamaitai palemia. Ia ua o le mea tonu aia. Ia. O le a tātou mātele ne I le puipuinga. Ia ai oti atoa I le tamau ainga. Maria. Ia pia o le tūlanga le o iei a tunu I New Zealand ma Australia. Ia ua o whatasi ma le whamai.
ia ele wai pe ono fe atu a tatou olo e tausile ia le saunga le mu o le wha mai. Ia a ele tilo le tamau ainga. Ia ua whapena fu ona whare tonu le tunu. O le tūlanga la na o sauno i el palimia. O le tūlanga tūlanga o taunta o tō le taimini nei. Ia o tatou silfia o sau silfia. Uma ia o New Zealand ia le pea le se me o tu Australia ia no o ia i le. Lua vest talua ia. Le ma se si e o kuto fia lua i o faise. A o lai lava ia i tangata ia langa ia lava whaatitau i le pui pui ngau ia. Maria la. I le pui pui ngau ia. Wa pe o le simea nana e mawhamai ia. A tuanga tangata ia pui pui long ia saunga le mu. Ia o le tausi tula fongo ngau o mang whata o tamai. O le whai o le tarifona. Ia o ima isi vaenga uma ia pe ona wha laulo mai e le soifu malolo ina i whapea ona. Pui pui ele soifu malolo ina o tangata. Malo, whapataki, whafonga mai le tunu. A o e sila ifo i lunga o le tātou api o fōlinga, e mo le tātou YouTube channel live o lo o alu. I atu nu umo le lalolangi. O la umalo le nā le fionga le Swimming Star, o le matanga ruenga o le fionga le tumaitai pāremia. Whape fōi i a whebalanga inga, e meise fōi o mta upu whaabao malo, Foreign Affairs, whape fōi i a... E ele matanga ruenga le nā vese nei mai lalo lau wa inga, po i sesu inga fōu, ele na peo le STA, e po sema leo wa ave nei lalo le fionga atoe susuru. Ia, moni saunao Savea. Ia, matau lea fōi le taimi lea o whaatari, nisi fōi o susu enga ele fionga i le Mista. Ia, o matanga luenga umala sa i lalo lana, wa inga lea sa i lalo le wa inga le fionga i tumatai pale mia ma nei. Na ela e la vea ia le tanga luenga na o le STA, o turisi. Ia maisi mtanga luenga i o lo ialo mune le fionga i le Mista ia tususuru. Ia, o mtanga lumanga sa i lalo wa inga le fionga i tumatai pale mia, ia ma au nei. Malo. Whaftai. Ia, ono le tātai mila o fionga le Swimming Star, le tofi fo o le tu maloma le malo tātou no ui vai moso, ma le atu fa le ata atoa mua. E ai le taimi le atata la noa ai le vasa pasenga o i tu malo, ia e maise lava fo i mata upatino lava langa o lefa to ai pale mai. E le o mamao se taimi ona e to taliu lea i Samoa. Ai o tonu e to tele o ainga, to tele a wo, to tele le nuu, to tele le itu malo e te fia whaaftai ma whaatalofa iai ia ma whaamalofo iai le lātu tāpua inga i lau sāwalinga se ia o lava ina ua mai a su i le tini, su i le ula lafo i au tau au ia e te fia whaaftai iai i lau itu malo o le ngang whaalalo i lau fionga le Swimming Star Whaaftai Savea o le nganga ia maununga le tai au nangona fo i le fia ona ua mawaso ua vanoa o vanoa i ele au maua ina titilu alu o le a o lunga o le tāri tio nei au auri mo le nei aso o le mo le to le ngang whaaftai lau fionga pesta mo le vanoa ia le mesili ia o mo fusi a vanoa watu e fusi ngang fa tai si u tu malo ya masalo fu i wa tele fu ini taimi o to fa Tanoa mafionga i Mista ya sa fa pe fu na watu ai se fa tai i le au lango uma le vaenga fa upu fai o lo lalam papa au i nisi nei so se tafa i fia o kilani o maisi pitunu o nisila ya tia wa ia le umalawa le nganga o le whaftai i au lango uma le tatu vaianga whapawhai. Ia ua mafuai ona e manuia ia whaiva o le tatu vaianga whapawhai. Ia leila i tu la ia le whafunga tapa i mea se o i tu malo i nei o kilangi nei mumule toele ngang whaftai tele i la o tau lango. Ia le ngate i lea ia o pe o taua ia sa tele na tapua ia whaiva o sui o itumalo. Ia mese o pea o tole sa tele na
unga ia tuna to ai ngai Samoa ina ia lango ta to vai ngo po fa fai ole vai ngo pio sili na on ta ua ono le tule ia tuno ta to ai ngai Samoa ina ia lango ia pitai ia le wai ume umon manuia e mole to le nga fa tai i si o tu malo ia e Savea ele le titi o tu malo e se fulu male lua ia pitonu o lo tu malo e la veai moa o la fua o sinamonga o lo topa se tua efu uluroloa tua ngai mato le pea vai toloa pe senga e masi o pele ia vai moso e mole tole nga fa tai tatu tu malo ia mo lo tu tapu inga ia mese lo tu lango i taimi fo ia o sailin se leni nei sila wa ho tau fainga a lo nei su ia e mole nga fa tai tele la vai ia ila tau sa va peona au fo i na fa mo sa ia i vai taimio fainga palota ia mole nga fa tai i se fo i ainga sa fa peona tu malosi wo mai masani sa fa peona nga patia wa ia tau fainga sa ia me se o le fa tai le la fionga ia salato tu palamo ia msalo lo fa fun mai ia fa tele lau faiuso foi pe faietali ia wa manui ai ia le tau fainga ia fa pe foi ia le tofa ia aveau fatu patolo ia fa malo fa tai ia mese o wa inga uma eu tu fa finga i sinei fa pe Australia ia fa malo fa tai mo wa inga i so se vaenga lavo Amerika tu tuila ia fa tailo tu anga le lei ia fa tailea ia o ainga o si o to lua i fusi sa tu la fai ia wa le lua ma to lima o nalo me se fo ia la toa ma sa la toa ko la to lua ia tu langi manam lo ulu ia fa tai le to fa ia maria lengoi ia lengoi o peta ia pe o ia le sa fa pe ona tu malo si mai fo i le tu o si o ainga ne mo le le ngang fa tai ya Savea ya pe ole ne ngang na ne ya sun ya mo fu se avando ya mo le se ngang fa tai tu malo a tu lango tu malo ya lo soi o lo fa pe ona man via me uma Savea o lo tu malo mo le stala il milion na vo le Mari, tu malo le fa ole mea e mo i al mea le mai e o ona tau nu ua. Al pau ale mea le ngei ngā le fia mai ole se lengi lea ia fa tino loa matou poloketi o lewe ona matou molmala o iai i si tu malo. Ia fa tai tele mo le avanoa, tai pulenga o le tio, fionga le li pule, ia fa pefo i na u fionga Savea mo le avanoa. Alo fa tai Tanoa whaalalo i lau fionga i le swimming star o le malo tuto tasi o le tama le malo ia ma o le tofi fo i le na o le tu malo faleata mai tono le tato nuu i vai moso whaaftai tele lau fionga i le swimming star lo tali whaalalo fo i le whaatala ulatu ia mo sina tala noanga pupu pe umi pe tele o lo whaafafonga Samoa i le nganga whaaftai i lau fionga ina ua mawhai o na tula i mai le foe, ia, mawhapenao na langolango sua i ngā ruenga o lo ua tua i nei le whai ngā malo fau o le atunuu, le whaatua tua i le tua o tas. O le mātu talo e whai au mawhonga tā mori o le pulenga le tio, sunga le whaafengainga i a Pastor Bonifacio Lui, ma Pastor Ane Bonifacio, ma le au whai ngā ruenga. Telenga i a Sale Aula, se mau mātai o Sangala, moli atuai ia mom onga lelei o mātou lo whaanga ia whapena foi a mātou whaamrianga ina ia toi taliu le uto tau nuu mana manuia le whainga malanga whaalao e le atua a vese le matui ma le bangao a hapena foi i tangutungutu o le ala ma le vasa ma le ea a ia manuia tele o whaiva whaafua foi le soifua au ono ma le tautua tu maulo whaatutua ma ia tau fiofi ma mau i le tofa ma le musmusunga le nganga a wau whaiva i upai o malo ia le matou tala le ma le nganga whaalalo
a ia manuia tele le nei a fiafi ma le sapati le aso a teao. Ia ma le aso e toe tali wai le uto I Samoa whasoifua ia. Ia, soifua ma I manuia le nei aso. Soifua. Ia le nā Samoa, whaafonga fo le atunu un se whataldoanga ma le sui o le malo, le tamba le malo, le sui ministal matanga ruenga, o le ofisa o le tupai taipa le mia I Samoa, fe malanga inga ma upu whai o malo, ai maise o mata upu whaabao malo. Le fionga ia Honorable Manule le ua pale tā sala tau. Ia. Oe, ki mai lauri ki o lewa ia sopo e foisi sui o le malo le a tātou tala doa. Ma whaaso iai. Tātou tā lia lupe o maunu I le mafuta mai o le whanetua ia maina vai. Tā walunga e le tātou porkalambe le soi na ua awha tolu le tū lai tolu. Ia whaititia, le pipisi, don't be lazy, don't be late, we have to do it now, before it's too late, for yourself, for your family, for everybody, for your loved ones, Samoa tutu fantasi, tatola bea, o soifua, mai le fama, if I know to be, to boy, ole koviti, Samoa tutu fantasi, tatola bea, o soifua, mai le fama, if I know to be, to boy, ole koviti, ole koviti. For your protection, it's gonna change your situation. You can work, you can travel, no more worries for tomorrow. Samoa tutu fantasi, tatola bea, o soifua, mai le fama. If I know to be, to boy, ole koviti, Samoa tutu fantasi, tatola bea, o soifua, mai le fama. If I know to be, to boy, ole koviti,
Tusalava pena e a afia I le COVID-19 o le whaia o tui pui pui ma boosters e a atili ai o na malu pui pui alo soifua I le mae ai o na e a afia I le whaamai. A whaina e a afia I le COVID-19 talu ai nei e ma whai o na whailo booster pe a mai ale tolu masina talu o na e a afia. O se awala pito sili o na taua e pui pui a ailo a inga mai siama fou o le COVID-19. Vala au le o valu selau, lua valu, lua iwa, lua ono e whaatu langa ai tui pui pui o lo a inga I le aso. Pui pui o e malau pepe le I whanau mai I le flu o le nei tau malulu. A whai o e maitanga e le aise tutongi o lo tui pui pui o le flu. Tala noi lau fō mai po se whale tala vai pe vala au le o valu selau ono tasi ono. Radio Samoa. Taslima Ava Amo. Just hear me out. You know, if it wasn't for love, I wouldn't be with you. You know, but I keep coming back to you. But I want you to listen. Analea ileoti wale petia Fungala au manongi wale sasalamai O ita na ngona le mai mai E analea ile fili e taufa aleanga mai O oe wa e anu wa ele fa atofa mai O ita langona le fia wa ai Sita si se ifa amafana fana Se vai malu ilo o anama Ahoma po wale mawa se moi yate o Se manu lele se I eta umai Se angelu se I awina mai Amai loa utele Fana mai Pe analea ilangona Taufa asise mai O oe wa e musu Tau malea ilo uru Aita Tuia ilo upatu Pe analea itala tanata No nofo mafa asalala Mama uma oia uia suia ilo na O ita Olo male mafa Sita si se ifa amafana fana Se vai malu ilo o anama Ahoma po wale mawa se moi yate o Se manu lele se I eta umai Se angelu se I awina mai Amai loa utele Fana mai Baby girl, you know it's always on my mind. I think about you every day. Every time that I think about you, girl. Everywhere you go, you'll always be my well. All that diamonds, all them pearls. Hypnotizing with you, girl. I mean, you know the love I have for you will always be there. Not now, but now until whenever. That's how I do it in this life that we live in. I can't even remember the last time we made love. You know, baby, I love you. I love to love today, but you know I love you Se moi yate o
man Joe and your boy Chris on the microphone. Yeah. Hello? Hello? Hello. Dab. Careful, y'all. Give me the soul, my eye. Careful, y'all. Le ai, alulua. Wa ufi ulavo te to atulia tu. Ai panga ua e maua lava u. Te no fo atu fua ua u ai. Te ifo ilumo se eva e. Ai anu sa fo ile na ono sa ila u telefoni. Le tele o taimi. E veli mai ile tu le vole po. Hania o e malolo. Leo maru a o e Samoa. O te aluloa. Wa lete mana o se te malua. Wa e liufa a solo a atoa. Wa e Samoa o te aluloa. Te mamanu wa e te tala lo umano. Wa na oloi mato le whanua noa. Wa e kolosi e se olo uingoa. Le ai wa fai so. O le lava o sai. Alulua. Careful, y'all. I'm sorry. Mama, hello, Mike. Wa ufi ulava e faa ole ole oe. Ele mali e lava lo toe. Wa faa karasini yo ulava lava. Se imamata lava male palaka. Se ale au ma o au fono te talo ile bave au. Letele o aso. Bio ele o se tangata kerisiano. Ua misi lau faa mangano. Leo maru a o e Samoa. O te aluloa. Wa lete mana o se te malua. Wa e liufa a solo atoa. Wa e Samoa o te aluloa. Te mamanu wa e te tala lo umano. Wa na oloi mato le whanua noa. Wa e kolosi e se olo uingoa. Piwe to atuli fiwe pato e se mafa mole. Wa o se se. Fiwe ifo fiwe fa a pepe. Ai le mafailo. Lo to te te. Bo lava lo tali moa u te alue se. Lo leo maru a o e Samoa. O te aluloa. Wa lete mana o se te malua. Wa e liufa a solo atoa. Wa e Samoa o te aluloa. Te mamanu wa e te tala lo umano. Wa na oloi mato le whanua noa. Wa e kolosi e se olo uingoa. Wa lete mana o se te manua. Wa e usufa a solo atoa. Wa lete mana o se te manua. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. E ole na ole tautua ma oe le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, sulima i watolu a moia au kilani. Ia, ma pesta Savea se yuli le nei fo ia ua uli o le aso tona i hil tātou pol kalame o le Tanoa Ava e te mawai ia le sao. Au mai atu fo i le talandoanga fo i mo le fionga i le minsta lango o le matanga luenga le fionga i le tumaita i pandemia. Ia fa pea fo i ia le matanga luenga o fe malanga inga polo immigration ia ai mese fo i le foreign affairs o mata upu fa alo toi fa le fa va o malo
I lo tātou tunu. Ia, mo onga le leile nai lau fionga le Swimming Star, Honourable Manu le leua. Ia, mawalo saunga le mu, mo fo le tofa ma le whautanga. Ia, whapena fo i ono toe taliu le uto, ma le saunga le mu I Samoa, whamuri mai a inga. Whapea fo I nuu ma le afio anga. E maise o upu whai o le tātou malo, ma le langulangu sua I le fionga le tumaitai paramia, le sui paramia, le fonga fitalai, le sui fonga fitalai, ia, whapea fo I le fionga le teitai fono, le sunga lauli le mali atoa. Ia, e maise, o uso a Minister o le kapeneta, sui, Minister lango, ia ma le mamalu o le palemene o le fono usu o Samoa, ia mnuia tele o whaiva. Whapaduia to fōi, ia ma whatalo whātu le fitalenga filifili mali I Roberts, vai to lau, alol soi fu mnuia, whapea fōi le tua fine le fionga e Fortino, whaftai le anga le lei le li whaipule, ia mo le Swimming Star fōi, I lana malo longa, ia māsisi mai fōi nisi o fontanga, ia whapea fōi le tulanga o le siaki ina o le saango le buma le soi fu malolo ina, a o tātou mafuta ai I New Zealand nei. Whatalo whatu le tātou au tāwhawhau. Ma le au sāwa vali, ia, ngore au kawhau, ma le au sāwa vali. Au sāwa vali mālosi ale nā malolo tō rau, le fionga le whalitua Miriama, ia ma le sāwa inga fo I te maitai I le tātou au sāwa vali nā la whau Community Walking Samoans, po le whau Community Walking Group I nai Avondale, New Lynn, whapea fo I Kelston. Ia, ma le tō tilo I lātou o loo iai, fo I le tātou vaenga lea ua whaingoina o le whau Pacific Warden. Ia, po I lātou o loo fsoswari I le ngālue ngā leo leo. I lo tātou I tūmalo, ina ia mawhai o na pui pui a fo I le saunga le mū. O tātou lava tangata I tono o tātou lava I tumalo mana tua fo I o leo leo. O se vaenga to I titi. A o tātou lava I o lo no nofo ma lala I tono le I tumalo. Leo o fo ina mai fo I lo lātou taimi. E feso soni ai I le ngā luenga leo leo. E feo ai mo tilo fo I le saunga le mu o tātou lava tangata I tono le I tumalo. Tā ua tele mwhafte yatu. I le nā ngā luenga le leo lo whatino. I nai minute la mafuta mai ia le fionga le whalitua ia maina vai. Ma le sui fo le nao le Radio Samoa ia pia. Ia ma fo ia se tala. I mea o lo tutupu. Mea sa tutupu ma mea sa le tatau o na tutupu. Arai whai ia. Ia le na. A talo whatu maina, talo whai. A lo le sui fo manuia. Kwa I o whaala ve lave kele ia ke oe mo taimi tā ua e te tawai o na malo lo I le astona I mo tā pena fo I le to na I matau mawhitanga fo I o le sapati a tai au a mese fo I sauninga o lotu ma e kalesia. Ia le ngei ai whai ia lei. O le o te wawai atu. I le vaenga leo le tātou o le tele I o tangata lo lātou vevesi mai I le mata upu lava lea I le whai unga le nei vai aso leo a mai ai e le fionga I le whamsidonga sili ia le mata upu o le iai o te maitai e tō tolu e tau o na whaatau tō ina I se teimi lata mai o le vai aso fau po le teimi o le aso sifun ma le fitu po le aso lua e le nā anga I ai ia le fono usu o Samoa I le toe lo tea o mata upu e te tau o na ave iai le whamomua I tono le mau te fono mo le palemene o Samoa. Whatalo whatu maina, whamomua o lo manuia oe, le whaletua, whamangalo mai fo I le whaaravilave so o atu I le tere o hasto nai. Ia o lo whea ngai oe mangaru e ngatapena pena o le sapati le aso atai au mato nai fo I le asa malole so I fo manuia maina. Matalo fatu Savea pesta I le nei fo'i tu lao le fiafio lasto nai ia papena fo'i na fatalo fatu I le pa ia mawalunga o Samoa o lo mai mo mai I por kalame whangasol solo a le Radio Samoa me se lava ia o por kalame ma Savea pesta le Tanoa Ava e pe ona iai ia
Awa uli tawa fiafi o astonai. Ia, e tu ina tu e fo inisio. Tato te fai tala ai. Fai lea whamanino. Ia, whamanino atili ma tato te tala noa. Ia, awa fo e se ale le alunga o le taimi mua mua. Ia, e ale taimi fo lele e tala no fo a fo ni langona. Awa fo ni tulanga isi o manga mta o puolo fatula i mai. Ia, e fatula vai si o tato o tunu. E fa malona so fo maua malona nga luele nei foi vai aso o tato fai wina le lo Malo. fa maleanga le o le atua ia o tato ma fai ai me uma bi ia la na fio Ia le da, o le da wa e whaopopo mai, o le vi inga lava e fo i le atua. Ia ono le tele o ngā luenga, ma tiu te whai o le aso ma le aso, o le vai aso o tuana i fo i ma ngā luenga sa whenga iai. Ia lo wha malu peo na ao lofa e le ngā te ilunga o lau fionga le whaltua. Ia wha pena fo i le nei tū, ia ma le au whai ngā luenga i au ki lani nei. O a mai lau fionga ma le. Ainga, ya me se fo i o se tala la tamai le COVID pe o le na ua pe ua normalize a fo le mea ua totoa loto mao e le ngata la o le soifua maloloina. Ai fa pena fo i le tūlanga o le tamao a inga e te tau na popole i ai pei o na i ai le tau wha le fionga le tamai tai pare mia male kapineta. ia o le tulanga lava ia Savea o le taimi nei ia a fua fo i ai ma le tilo ia e pei o le upuali na ua whaongaina o tatou tula i atua ma le tutoa ma fai atu le COVID le ai e le man malo o e man malo matou io e man malo matou fatasi ma le ali ia na fai ai tatou uma o le tulanga lava na Savea le wa iai sila fai tatou atunu o peia e sa olau a fionga ua no mo lai sa mea uma foi lele i le whanga solonga o fuafuanga o le vaiaso ia ngā luenga ia ai mai se ia ua mo se asa kawa ia kure kelongi vā foi alai ele o le tulanga le wa iai o lusu fata to cases foi o tangata ua mai mau soifua ia o lo fa manino le mai en tanga luenga soifua maloloina tulanga i lātou ma tutua soifua ia iai fo'i ia ngase tu mau fo'i e o le tu ngā o le soifuanga ia ai mai seila ia ili whaia ni tui pui o le COVID ia ona whaopopo atu loa lea mai losi ma ati o le COVID ia lea lai ma fua i loa ona mau le soifua ia e tele lava o pasene ia ona i tangata mātutua i le age lea ono se fuluanga i lunga ia ma le tūlanga foi lea o lo whaatuptupla ia cases foi e maua i aso taitas ai i cases le whaopopoina ai le aso taitas o le vai atu e pe e tau malifa mai anga i lalo le sauer kama lua salamon tupu ia tūlanga na lewa iai ia talo sia ma tātou talo foi ina ia pea lava o na whaawawina le whamalolonga le ali nei o tātou tangata ai mai se ia o le tau mawhainga ia anai tai mua i ngā luenga wha soifua maloloina ia whapea i foi komiti o whalablawe tupu whafuasei le matanga luenga o soifua maloloina leo tinei mu o ai lava o lo o iele whainga foi lea o lo whai sao atu i le ngā luenga lea Savea ia o te iloa i lātou nā leo lo o le malolone ia ai o lātou foi ia o loto whawhitai i le tilo i le tūlanga we inu mera o tātou cases ai o tūlanga ia tamau ainga ia o nae mingoi ia le mingska ia ilanga matawhaioi sila fo ia nafi ia o le safa ma oti mai ia nisi fo ia tūlanga le lei mai le math ntanga renga o le whatoanga mwhai ngā whaiva i le pui na o tātou la au fo ia au mai tono le atunu olo au mai e mamanu ni e ono whatama ia tātou la au to i nei o mea o lo tātou tua ma ola ma soifuai ia ai o le tūlanga la foi leva ia e le o ye se tūlanga foi le lalo la poloka ni ngā luenga e o la awa ngā ia i lalo le whaatau lea ma le la asanga lua i le tūlanga foi lele o le utangia o polo inga wa ye nei ma ia inga ia peila o le tūlanga na Savea sau lele lava lau sau noanga i le nei tūla o le fiafi
whamole Savea ele o langona atu whamole lava. O lea, ua mana i le tali poti le nā. Sei whaafonga i le tunu umale au whaitala le anga le i nei. Whamai, o le tōtele, e mali liu le COVID-19, ai le o tu uai i le pepa maliu, whapea o le COVID-19 na awhi ai, o na olo tau mawhai e tau whaau fiufi, ia le whainu mera o e mali liu, a e mali liu COVID-19, a le whamai e le ai. Ele isi tūranga ma pēnā, pēa o na mole mau mai foi, sai e foi le tātou whuntanga ma le maenga lea le fionga te whono le DAC, ia po le male whaatonu lango o tanga renga sui whamaroloina. Ia, o lea sa whamanino mai lava ia tātou tūlanga ia. E tā ua ia o tūlanga le na whamanino mai tanga loa. O na o le tūlanga la le nā, o le tau mate la le nā, le whapea mai. O lai ei tanga tai mani liu, a le na whamanino le mai tanga loa Robert Thompson. Le tūlanga whai lele o le ese le maina a watu ai. A ua tu atu whaatasi ai ma a unga tu ngā o le COVID. Ia, o le tūlanga lana le mawai le tu inga whawhitau li lea. A wisi tangata e whai mai lātou. Ia, o le COVID lana mali liwai. A le ai ese le whai numera le au mai le ai. O le na whamanino le mai e tanga loa. A whai ana o soa mai tu mauna watu ai oe tau fia i le whale mai. I le tautonga fitinga o le mai lea po se mai fatu se tu low po le cancer. Madi. Ai e pe tia tua i loa i le COVID. Ia. O le tūlanga la le na, pe o le whamani nonga na e ao na mana malama fo i le tātou atunu. E senga o tūlanga. Ma tu ua le tūlanga whalela le tu ua i fua ina o nei au vaenga ia ta i mua ia e mese fo. O le tau mawhainga mai ar soi fo manolo ina mala tātou malo. Ia i tūlanga lea, e le isi tūlanga whaapea o tau nanani e tātou cases le ai. Ia o lo tau mawhai mai lava tu ina mai le aso le aso. Ia i le tuunga wai e le fast food walu i tūla. O lo mawhai foi o na mātou pesilingia. Ia pia whaapea whatuai le reporti. Ia ma tūlanga foi e le o talawhea ngai le reporti tu ina mai foi numera i e tā ua. Ia ma whaupunga po le alava le mea o lo whale tonu tonu. Ia o i la tau foi. Ia, o tangata lava o lo whai a report. Tangata whai la lai mingo i o e whai ngaruenga o tau whainga e tapere e pui a tatou tangata mai COVID. Whai ngā tui pauna o tala fia alwa yaso lea Savea. O le tau fia o tatou tui o na watele tatou pasene wa mawhai o na tui. Tangata o tatou watunu o ausia le target. Ia olo tu mai pe foi lava le fautuanga ma le tu alalo na tangalenga. Fai o le tsila fia le fai alo tu se alo fai. Alo fa ne mata se fa na le pulpulatu. Nga ilo e fai lo tu. Awa tu langa ton wan na. Ia e pe o ta ua Savea le tala esele au mai. Ia o le winga le o le langi mai tatou fo. Ia le ia i whatasi al titani el me ia saitu. Ia e tupu whatasi ia. Ia e tātou ono sai. Ia e manino ale mata le vai. I le wha manino mai al matanga alwenga o lea e awala mai ia tātou sota ingam wha matalanga. Wa ia se whalinga le al matanga alwenga le soifua malolo ina e whoringa mai e wātangia wa tau pik. Ia po o le tumutumu ma wa mata na toi whaifo mai lalo le saua le alfa mai. Nau whiunga le whatua. Ia, whaile na tuina mai po se mea o le whai unga o le masina le nei. Ai na whaamanina mai fo i le whiunga le whaatonu lango le whiunga i a tangaloa. Pāpea mai tangaloa. E tupu le mea le nā, pe ana whaapea. E le o tātou o se atunu u le o si usta i te. Whainga tātele tunanga whaile le Savea o lo i nei le tātou atunu. Wa o le level 2, o tūlanga la le tuina mai. Utangia pea le whai o tali fufunga. No fo matu vava. I mawhaile siaki. Ai mai se mtanga alwenga le malo. Pea o atu. Ia whapea fo ia i tangata. Pea whapea. E whanongo ina wa ia aunga. Ia na nga ile whare test. Ma whano fo e sea fo ilea. Ia ai wha mai tala tangalo. Atu lai le taimile nei le tau mawhainga le tau mawhai mai la tau. Ma le fuafuanga e pikle le wha i unga o le masina nei ona toea nga ile ilalo. Ia
male tūlanga o isi ala e pēsi e tua, le se report e tasi atu le whale mai, le maua po le ale tūlanga o iai, ia nofo e sea ia i tua ipe o nofo whaatasi whai male ainga. Male le maua o whamau maungane, ia o le a whawhiwhea la o ngai loa ka ko soi fua malolo ina, se taimi ia e ono tupu a ia le melea, ai e fua i le tūlanga o le iei nei ale, e wa ai atu Savea le saua new cases. O lua se lau mantupu ale wa saua i lona winga, ia talo sia i le alo whamaleanga leo le atua. Ia e iai te tūlanga whapena. Malo whaatai le tāua telo le whaafonga atu le atunu ue whaingofie o na lama mamanino. Ia mauaine i le mautonu stangata o la lava e au mai i lea taimi ma li poti. Ia wala tele nao tangata i e whaasea nei, whamai o le matuale e ama li poti, i o le tuai. Ia a la fo e tau whaasenga e le matanga alwenga la tau. Ia a mai whaamaunga moni, ma le whaamaoni, ina ia awai ne i a pongi sa pea le atunu awa o le faulinga mai o se tau mawhainga le nā tangata i e whaasala lau nei isi ala leo e mwese lawe Australia le naitala no mai e ia sui o le hero pipi whai mai o le tala pepelo ia o leva no o ilunga le se lau mon tupu tangata o maali liu a o lo ufi e le afu el matanga alwenga le soifua malolo ina ele o tu ua ia ina maali liu le COVID Samoa i lau whaafonga mai le a fiafi le male uli le nei. O le nā o tau whaafonga ile li poti sao. Ile i lopo wheme o mai e ia. Ia isi tangata nā mā lātou tala. Nā o le whaalea ngai. O le mālo. Ma le tau mawhainga ale te tai o le soifua mālolo ina malana matanga alwanga. Mesa fwoi le minsta. Ia ai o le ala o maua le au o le paipa ma le sa o le tala. A o tai ai i le vaenga lea na tapunia i le asua na file whauluina o sui. Tau wā mo le palota le titi a ngā ngai fo maunga numera lua. Se i sao ndoa e toi whaamanino ma whaamautu mai. Ia sui ua whaatutu nei e tau wā a o ai pāti a o ai suafa. Ma pāti i o le a lātou tāmomo e mai ai maina wā leo te loa sa e sau no e te alu e te lua tala noa ma le sui komsina o whainga pānota i le asua nafi. O le sao leo? Ia, na o iai ni tai au pōa, msala o tangata mua i tai e wha pēa i anu fōri. O le ofisa o whainga pānota po whenmea au supo iai. O le mānai o le taimile na. Leanga e la i le taimile le stala ai, mai le tai au anga i le se fululua i le au uli. Le nā lai o na o wawe anga i ai. Tate nofo ai, e tali leo o atu a sui. Oi nā fwoi tate i loa tonu ai. Ia, pefa pe i le wakua sui, o ai o atu ma sui. O ani mea ua fwoi lea e leo atu atoa, ia pe o ni tūlanga fwoi ia o toi tau ta su e atu. Ia, wa mea ai e maua i tei muli leo o le lesi talanga. O atu atui, e le maua le pepa matai, ia, pe le isaini le loo ia, e le maua ia se whaalinga le fōmai, se pepa mai le fōmai, ia tūlanga umalawa ia o iai lalo o tūlanga fo ia mai e le ofisa o le komisio whainga pālota. Ina ia mawhai o nā ngā waa i le sui e tau wā mo le whainga pālota lai tisi. Le walo manei a le tūmā lo le pe o nā ua whai ilangi le fōlaunga le fionga awa eli, tō whawa eli. O le tūlanga tā ua la Savea. So alua lava ia sui o le HRPP o le ua whamawina. O le tau tilo atu o na watu ina atu i lunga le tatou suafa foio i latou o ua iaia i te tonu o le tau vanga lea po o le tau enga lea i le sui o le tumalu. Ai e to lua sui o le HRPP o le tūlanga mautinoa le nā. To atasi le sui o le vaenga whai o le whaatua tua i le atua sa mo o atasi po le fast. Ia, to alua sui tu to atas. To alua sui tu to atas. Ia, o le tūlanga sa ia na fisa o matawina. E lava nai sui na o atu ele atu atuala tau tapenanga o na onisi. Ia, mantua foi o le tu malo e mawai nu uta itasi am pitonu. E nu utonu pitonu. Ia, onisi e anga i atu o nai matai mai se pitonu. Ia, o isi e anga i atu. Ia,
na o ia lava Ia. ia o isi fa isu ina o mai ia na wa nga ia tuai vai nga fa fai nga ia tuai ia sui o vai nga fa fai ia ma nga ia tonu fai les talanga eila o sui la na o mai tawina ia o sui o le HRPP ia o le foi sa nga ia tu la tu fai la tusi ma sui tai e tu ina tu ia fa ta sei mamatai o naitu malo ia mala le fanga fo ia fa pe fo ia le sui o le fast ia na sa vali tu ala na o ia ia e fa pena fo le sui tu tas na o manai matai ia na o atu masui tu tas ele o atu se vai nga fa fai ia o tele o ropo ia la o le tu la fono fo ile se tu la fono fa pena ai pe o lango ale le lo ave ele ngata o isi sui a watu vai nga whai ia ma tai fo i o le tu mano. Ia o isi ele aini, ele isi vai nga whai e watu ai. E alua le sui e le stala i lona ia tatau. Malo, whaftai ta ua tele, whafonga mai le tunu, o le process, po le ala le nao mea, le ana mua tau iai le whai unga le aso, nafi mtapunia i loa, ia le whauluina o nisi swafa i tu atu ua na o le to lima. Lua sui o le HIPP, so alo poka fineaso so alo, ma le to whaia so alo feo mene umi. Lea sa se ei le tofi o le tu malo le pa inga, na se ima vai atu nei lalo le fua a le hero pipi. Lua sui... Sao fesiningia, Savea. Sao fesiningia ia so alo umi feo mene. Ona o lesa iei whamatalanga i whapeo le ale tamoe. Iei foi ia tulanga na maitawina la foi whaasalaunga. Ia ua au tasile tu malo i le isi so alo lea ia ngai mai. Ia na whae noa mai i so alo lea. Ono na anko alea, na anko lava lea la te tau wa. Ia na whae noa mai fo. I le isi tulanga whapena na manatu iei le tamoe. E ai e alua. Ia lela na nga ia tua i doa e le stala nafi. Malo, o lona winga la o so alo poka, ma so alo mene. Wa o so alo mene ele i aisa na tangi na whauluina whasanga ia wa ele. Ma o le ala foi lale na o lo wha mamai pēr lona swafa, ma nga wa ai e tue tau wa i so se teimi la vai sisi whinga palota, pe palota le titi, ia po le palota telefo i o le lua afe lua sifulmare ono. Ai atala noa nei la, wa le lua sui tuto tasi. Fale sao pule yo sua, ma fo isala lilo tuu yoane. Tasi le sui o le fast, o le sunga ya lo mia tau loa moa fanua. Lea na matala noa nei ma le swimming style matanga alwenga le official pad mia o le ta uai. Ele sunga tulau, ele sunga ya, ele fionga ya manule le ua. Pale ta sala tau. Whapea, o le sui lea o le fast. Lea sa tu e ta mo e le whainga pānota lea na tau wā mai wa ele. Ai pei tai, o stangata loto maulalo, e tala vau foi, ma sa iau si usta ia te tai o le pāti, pe ona iai ia le fionga i le te whono, i le sunga lauli, o fia me, olo, ia whapea foi lea tunuu. Ma ia talia i na ai le fautuanga o le amalolo ai tu tasi le whaamoemoe le tō whaava ele. Lea la ua whailangi le turi ngasia. Au whalongolongo tune le saunoanga le swimming star. Mai o se sui anga vaa telefoi, mai whaatua tua ina, mai ese foi le loto maulalo le sui. A pela utala. Mana ia le filifilinga ua whaia. Ai ile o mai umo so alo e to lua tu lou utautala tu le so alo langa o fu le so alo o la fa fena o e lango le tu o la pe le paipa ai le o mai i fai lo se filifilinga o mai ile me lo tafe ai le susu ma le meli le tatu nu ma le tu malo so alo ma so alo ia no mai lo la ia le pe fai e sao mistanga te na ele chapipi o no fo la ia no fo mai o te ofo la o le tu malo lo lato le fai o se tapu ma fu se tapu ile to fa ma le fa o tu tanga
ia maua se mea le tu malo ele na ole mai ono no fo mai o ma fina wai a o lae pe le peipa I o a o lea su vai mai ia le tele o tangata ma le tunu mai tu malo I le mea o tafe le susu ma le mea I le fast ma le malo la sa tilo ia I fa le mafau le vaenga maina e sa lava lo finangalo ia ai o le tūlanga foi lea e pule a staff nei le laurana sa a fai foi o le tai ai se sa te pane ia I le sui o lo tamo e mai la wane to lua o lo tauva mai ai o le finangalo le o nisi o le tumalo ia e fai a lava le finangalo o tangata paluta awa e tele la le fia mingoi mai I le fasto nai sui e to lua ia e pangalea ia e tu ulava lo la e lolo la manatu ia I finangalo le tumalo o le tulanga foi lele e sa o le lei lava ia lau saunoanga Savea tulanga lea awa atitilo ia o whamanuianga o lewa tula I melta tau whainga malo le taimi nei ia ai peita ele e tato te le whaia le tulanga lea wa a whai lava o lea wa iei nei nisi o le itu malo o lo langolango ina ila wane ito o lua e anganga tele le vanga whai le HRPP ia o lo la tau fo ilea fina ngalo ma o le unga fo ilea la tau fo I whitwhiringa ia ai le o tua no ai nai fo ile tamu whainga fo ia le whaatua tua ile atua Samoa watas na paula tui na umia ia ila utala noa ananafi o le sui tua to atasi lea o pale sao pule vai a alia I o sua le angala ua leva te leo na matou matou mafuta foi ma I tūlanga o tato o whaasalam tu stala ia a o tūla I mai ia vai a alia se I tūlo lona suafa matai o whare sao pule I le tūlanga isi I o ilmtanga luenga o tina matama ita se iau o nei ina anga I atu ma whainga luenga ai I le ofisa o le malo au fatas le UN o se tangata a tilo whaia ua iai e le lei te lele whainga luenga le lei fo ia ona tiu te sa whai ma ana porokalame sa whaatulai mai sa tele ai na longo mai fo le media ma o atu kawa le tele o tulang fo e poloketi e ave tua I nuu mafio anga awala atu le mtanga luenga lea au lea ua sau ia ua ia na nga yola na tala sa nga I le fast sa nga I le fast e fia join le fast ia a o le wa I ula na whitwhiringa o le a tuto tas o lono winga la o le la a tamo e a wha tuto tas papena foi ia I le isi foi tatou sui le e tuto tasi mai o foi sala lilo tu uyone o le tulanga lava na e tasi ai peia o le tulanga foi lele tatau mai tau atu lawa fionga Savea ia lolo ale fina ngalo o sui e to lua HRPP e se langona foi watu ina mai e nisi e leo le tumalo atoa a o nisi o lo lato I tumalo langolango ina I lato e anga isa o e tau vaa mo le fua I lalo le fua le HRPP Malo e te lela va foi leva no e tala I tua ia mafufonga malangona e tu so le fatula yo sui a tuto tasi to lua o lo winga. There is provision and power for negotiation afterwards. Ia, salele kama lau sanwanga. Tulanga foi le, eu foi lá le sui le fast. Sa o lele lava lau sanwanga le na fai mai nei. Langa o tangata le lesa, o ia le lesa tu e tamo e mai le tu malolea, peitai. Ina ua iloa ma ua e tauwa mai ba ili. Ia lea sa mali e amato e wha ui tualona to e anga I mai ai tu ule ava noa I ava ili le sa anga I mai lova ili o le tulanga foi la le peo na taua sa o lele lava lau sa noanga na o woa ia na nafi whanua ina ia paisa na whamatalanga au lana upu ia te au e iai se taimi se io o mua e alu I sawa ilo na I tumalo ia e tala noa iai mau ilo na I tumalo ia ona to e longo mai ele se taimi fo ia na fai ele o se tala a tonu la ole e foi le vaenga foi le tua I tatou le ava noa e a foi nai sui wa le wa fai loa le sui komisina o palota o le wa mata ia le campaign period ya o lono winga la
Savea o lona winga la o le taimi tonu ane o le media a pokola i le sui ia anga e mai o na nga va o e profile le ye lunga ina ia mafai o na lawi loa e tangata o a fo i o na nga va o le asana tautua i le tumaloa fia fo i tausanga talu o na matai ma tautua i le tumalo ina ia mafai o na tonu masa o le filifilinga e abatu wa i le tulanga fo i le awanei na o atua o tato i tumalo ia e mana o se tupe na o le tupe ai le ai se filifilinga fo i le ianga va o sui te tasi na ia mafai o na filifili tonu o tato te tai pe o le tulanga na Savea. Ia, malo, whaftai tā ua tele o leala o tātou se mara process mo mua wa tapuni ia le whaales talaina o swafa. Lua, lewa tua tu ele vai aso e tasi o le lātou campaign period le nā. Fitu aso, o le sa o lea? Ia. A mai ala le fitu aso lea, o lea loa lesi stepo la tātou se iai, o sui a to lima. Ele whaangaso longa leo o le process i o lava i le astolo uni le whaatino ai ia le whaamoi. E ele piliota na whaatali e po ai e sau e tangi whaasanga i le isi sui. Okay, ia. Nā koe whai fo ia. E tangi e fo i lele ianga vaa Savea. Ianga vaa fo ianga vaa ia whateta inga. A whapea o lena o lea ma ua e tangata lea e tau vaa whapea to lua sui. Ma ua e lesi. Ele ia tol sanga talua na matai ma whaile tau tua al montanga i o le fio anga ma le tumalo. Ia e mawhaila o na sau le sui le na. Ia e tangi e whaasanga le tulanga lea o na ele tala whia ngai. Malona sui o lea a toa le leile tol tau sanga al montanga. Ia matutu unga uma fo i watu i nātua le ofisa o whainga palot. Ia o le isi sui. Ia pe o le tulanga whapena. Ia mantua whaila e tula fo na fo ua Savea. Ele whapea tol tau sanga na ele tulanga foi leli. Tolu tau sanga ngale lua au masinga i ngei e koe at New Zealand. Whatetainga. E aluatu lea toa le lua vai aso ina. Le tula fono le na iei nei. Ia tula fono, e alatu le lua vai aso pe tolu ina. E toi fo i meila ia lea, e kusala e ele kulanga foi ngale. E le taua la le taimi le mawa e le whapea e te tauna i talu e se ia wha ato le tausala wono sfuli maso. E tau sanga tas i oi. Ina ia atoa le, na ia i tangata na challenging a fo i le tulanga lea, ona o le tulanga i tulafono o penga palota. E o le tulanga ta ua vai aso ne e fitu, o aso e makua sawa, ke konga sawa, e sui. Asa vea, awa ngai koe pule Ia, wa lesi bela na tu mate tala noa i nei mo le fionga le minsta o leo. Wa o lalo la na matanga al benga leo lo iai ia le ofisa o le komisina o whainga palota. Pe ele ngatala le 4% e sausi teimi taho iai. Ai ele tulanga la leo le whaato sina. Ina ia mawhaio na teu le tulafono pe tanga pe le whaatanga ina. Le whaato sina. Wha tapulaa le taimi o le whaatosina, wha tapulaa fo i ma le taimi, ma le tu ai ngā tupe whao ngā. So limit the scope in terms of campaigning, as well as money-wise, in terms of using money for their campaign. Po le altua ngā tupe. Pele o le mea lea o le atatala i loa le apa anufe mamatua o mai anufe i fafu. Ora me mo, ora me le. Ole tulanga Savea. Ole se o tama wa tuala usang tama fai lele. Patapula ale taimi a fai o campaign e fituaso. Ka le fa ele aso muli umalo ingan campaign. Ai patulanga mai le tupe foi le fa pe mai. Luas fulua fe ale tupe te fa nga ina e fai lo campaign. O tulanga le. Ia ai mai tau foi o tula fono le wai. Ia ngau kako posters a foi ngai. Lewa ioi mafasi silanga, faalinga, o lau upu e fai, ia a fai sau interview, ia pe te anga i o itu malo, ia ona ia anga i le i o pitonu, ia po wala la fanga foi ia fai e sau tau talanga, ia mafa malo si atu i tangata,
tuuina atu le autu e alai ona fia tamo e tauva ia ai mai se ai o tulaga o lo e tilitilo ma silisila i le sui e fifale o tulaga na le wai campaign ai o le tulaga lana ia o lona winga la e toi sui foi la tula fono pe fa pe ese mana onga fa pena e fa tula i mai i le taimi o le campaign ia ma se fa inga fo se tupe ao na fa onga i le campaign le la fa ia se sui ia o le ala na no fa pe lo pe mane fo walanga le sa loti i le o walanga le i fa msdonga pa o mane i fa inga pa lota o to tau mori mau solo i tupe na fa alu le campaign ba e siri e la pe amatua loka maua awani i whiini whatosina i tupe wā. Tātou te lei loa fo i monitor. Pe whaise mo se awala e mata i tu ina i pe fia le tupe lena whaaru. Alesi sui. Awana mea moni watu whaatapura a nāru se fulu afe. Io pe a whaape o se sui. Se fulu afe lau campaign. Se fulu. E ma tātou te mutuale i loa. Le lope double pe triple le nātupe. Ia Malaysia si e anga i e fa ma popo pe fi ai se longa avela kupe ma meli siki wa mo meli fa ngol me ala na ma fola utala na nei ai le tai au na sa waile fa silanga le national le fa fetai inisio company to na le tolua company ai mo le 2 milion e so so ingles fa nga palota le la fa nei wala la declare i lalo o me umba ia ana malo ni usila ma ana tu la fono fa nga palota. Wa tilo lai tu ngā tupata alo i tangata i. Ia, o tūlanga lana, ia wai pe i fo i e sao ai lau saunonga. Ia se nonga e ngofo le ka kalmalo ma le apirisiki i e wharisiki e tafkawhane o su. Ia, ai e fo i ma tūlanga fo i lele. Ia, o leisi, o isi mata upusa o whaalongolongo i e whamasinonga nei o teime o whainga pāluta. Ma whātou sina. O leisi, o ka se lewa ngāru e mai le pili o langa kamba. Ioi, ea o ngai, na wha ai le i kai whai ngā pāluta. Na wha alongolo o le fua e tau vāle suilia. Anulo i e tālu sanga le pili. Le ukoe sau koe mōli kua i whamasinonga. O le tūlanga la le nā le lai o na tupu a le tele o mau whapita. Uni Savea. E si le la kua kaputa, kapungi, au ake vise me wapena. Ioi. Sa lele lava o le tūlanga foi lele a o kapungi lo kapungi mau no. Ia wai e a foi nei. E tele foi le manatu e tala al whatosina o mea nei e titilo iai o lono winga. Ia o ai lava le tangata e tele lana se le ni e lona tanga. Ia o le a nga i mai. Ia e titilo isa u ba ai wha le mawhau i Savea. Ia o ai lava la le i tu a inga tangata i tono le tātou atunu. E tele lona tamau a inga. E mawhai au na ia wale o tala whia ngai ma tūlanga fo i tū maanga. Ia ai mai se ai o le mana o mianga el tātou, mana o mia el tātou i tū maa lo o tangata i roto alofa, matali mai. Ia mal tangata i ngalue wha maoni. Ia mati nai. Ia ai pei ona o le tūlanga foi lele o laiva ai e ilona tamau a inga e ono whaatupula i ai pe atau vai tofi. Pale mai, ia, o isi nā tūlanga e te tau foi ona tilo ia lea lai ona ia nei mea umai nei teimi. E tatou siri ar kapung. Kla kapungi mau ale le pasi o onge koe whaia ni me whapena. Le lei tā ua tele le tā talandoanga foi mai se leo ko tūla lata e le whainga pālota lei titi lea le tū mālonga ngai whamonga numera lua. Ia se i tā se e tu ia i le tūlanga o le whaamsinonga na se i mawai atu nei. Lei o la tā momoe tā le tā pese lea. A se i whaatino le whaatalandoanga whaapisi nisi lea. Ia ana tātou e fo i mai lo lea. Ai whaawau ia le tātalandoanga. Ona uta musu e misil tā whaatalandoanga whaapisi nisi lea mo e kā kupe kongi i kā ua. In this update, a taste of what it might be like to be Prime Minister for National's Christopher Luxon today on a visit to Palmerston North. Luxon's team was trapped inside a building on Cuba Street by protesters until police intervened. Nobody was hurt and there were no arrests. The crowd was roughly 30 protesting against vaccine mandates. Underreporting of COVID cases could be putting some communities at
at risk. The Director General of Health reckons only half our infections are actually being reported because people don't test when they don't have symptoms. An immunologist says it's crucial anyone who's a contact of a case also tests themselves. Otago University's Diane Sika-Putoni says we need to be prepared as we head into winter. We've got masks and proper ventilation needs in the education setting, which will be really important for protection, particularly for our children who still need to be vaccinated. Better insulated homes could go a long way to helping fight climate change and protecting our children. The Green Building Council wants the government to make a big investment in home renovation as part of its emissions reduction plan. It says the average New Zealand home emits 5 times too much carbon for us to reach our international promises. And it goes on to say that warmer, drier homes could drastically reduce power consumption in the winter. A Chinese spy ship near Australia is entitled to be there and to do pretty much what it likes. The ship's been sighted about 250 nautical miles from Broome in Australia's west. Defence Minister across the Tasman, Peter Dutton, is calling its presence an aggressive act. However, security consultant Paul Buchanan says as long as they're in open water, the Chinese have freedom of navigation. I wouldn't make too much of this other than the fact that the Chinese have expanded the class of vessels that we're speaking about, these eavesdropping platforms. That's news. In sport, a huge second half has taken the Stars home over the Magic, 67-53. In today's ANZ Premiership netball opener, the Magic did have a narrow half-time lead, 31-29, but they were no match from there. The Stars put up some big numbers in the third and fourth quarters, edging them 18-9 and 20-13 respectively. New Zealand's Stephen Adams and his Memphis Grizzlies have fought back to trail the Golden State Warriors 53-51 at halftime in their must-win NBA Western Conference semi-final game in San Francisco. The champion Milwaukee Bucks couldn't clinch an Eastern Conference final. They went down 108-95 to the Boston Celtics. And Moana Pacifica are about to meet Super Rugby Pacific rivals the Fijian Drua for the first time. Kick off about half an hour away in Sydney. That's News and Sport. I'm Tim Dower. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Now le tutu mo o si fongo sa bono radio sa mo su lima i tolu a mo yo kelani o le mo sta tu tandanga mo le sunga le pule ya Rick the Man ya mo la finga ringa le car for you ya am fa na eval au la tu telefoni le se togi o mo se lau lu fitu fa iva no valu ya po le nga i fo i le la tu lo toa i le lu i valu se yo le tolu se lau Great South Road i Monrewa. Le o toi fatasi mai le faletua ia moina vai mo le fa mai ina fo le taluranga le nei fiafi mo le fa soa e me o lo tupu le tatu tunu ai mai se le fa msinonga le na se ima vai tu nei wale to tasi le to lua ai to tolu sui o tamai tai o le ua amai le inga fa msinonga e te tau na fa tau ina uma ila tau nei e to tolu i se teimi la tamai o le
Toi usui o le fono ale pale mene o Samoa i le vai aso fau o le ute whaalongolongo atu le aso sfulu ma le fitu e pa ule na i le aso lua maina. Ia, o se talamali e foi o ani la ngono tangata, o ani winga o tangata, ai tatele i o i le afo i le o onga o le afo i o le fai unga o le fai msinonga malona taunu unga. Ina ua manu le tala e to lua sui o le HRPP tasi le sui ole tamai tai o le fast. Le asa tali tonunga i lau fionga. A le asa tilo i mata o tangata pe i wha maka ika fo i lele pe wha lili o nisi tangata fi o nisi tangata whamai. O pio fo i le whainga o le mea pe a whabi i. Ia, o le tulanga lava ia i le taimi o le lawina o le whai unga. E wae pe o le tae ao o le awhaleiva. Lena la wai le whai unga. Ia, na maua loa o te loa no loa i la tau na whaangau le mali e. Sai tono le potu whamasino. O nei loa i le anga i mai o se tasi whafoma pa o le ma pe tu la fua i le whaitoa. Se tasi o le rainga whai o le HRPP. E na ua maua. Na ua sau le whaiunga, e lua i sui o le HRPP e whatauto, whatasi ma le fionga i ato mata Nora Leota. Ea, o le tasina tūlanga na tamaita wai, o lo iei le fia ma le whaangau le malie i le whaiunga. Lo na lua loa o whafo mai. Ia, o manatu malangona o tangata i le taimi lea Savea. O lo o peo se laughing, peo se mata upo e whatatadie ai le tūlanga wai ai, o na whai mai manatu nisi. Ua uma o na rule mai le whamasinonga e o le 10% tu sama le ono sui tamaita. A e tu sa leo to e whaale au ngā lawa i lātou, i la lātou whai unga, leo au mai e le fitu tamaita. Ia, o nisi foi o whamatalanga, i nisi o tamaita. Sa o tala noa ma maua o lātou, la ngona ma o lātou foi anganga. Madi. Ia, e le matango fie, e le fo. Ia, o la lātou whamatalanga, e peiwa ave e se ai le nganga tonua o le tūla fono, o le alawa e whawinga mai ai lātou, e te tau, o na 10% ia, o no fōal pāle mene, e no fōi e tamaita, o sui tamaita. I le 10% la lea pia e au noa mani masa salonga, alawa po le alawa se whale tontonu e tau na 5. Eitai, ia, o le whaiunga alfa masino ngā pili, ua lau sila fia le tātou atunu ui le sui tamaita e ia li manu alofa tu au lea na māwai, ia, e ono ia sui. A lea lawa sau le whaiunga le wafitu. Ia, o le tala la nisi, whai mai la tau nisi tamaita, whai mai. Peiwa, ta umamai na ia tamaita. I le upu ua whai mai isi, ua whātungu pu tamaita, tu lou le ngangana, o le upu e toi a tia. Noi wa vea ma fatumpu ai ile nganga ia o suita vali Savea i tai au lea e whangai e tia ia le fionga ia li malemani io alo fatu whangai e tia ma fia a penafo ia whangaseli pa penafo ia tomata Nora Leota ona langa afua iei o lewa te leo na whatau pepe ta whaonga ia lea upu whatau pepe mai ma le tūlanga i le suenga al whamasinonga i ne Italia le tūlanga tonua. Ai i versus taitasi ana o le whaiunga. E o Amerika i mingi o nge ia kau whaikau al whaiunga nga. O le mau o le taimi ma le. E o loo whawinga mai ia le whamasinonga ia tūlanga ia e whaatau i le whawha tasi a. Ia sa wai ma le whawha tasi a pi. Ia o le whawha tasi a pi. O le I, tasi I, ia, o le wha tūla whono ai, ia le tūlanga wa mai il declaration, e tu ina atu ia le wha tonunga foi, ina ia wha pēnā, o na wha tau tōloa i la tau nei, se teimi vave lava o momo ai. Ia, mana ia tele, ia te au lava la tau ia. O le whainga lena whai e le whaamsinonga. Mo taipe o le whainga whai lena le tālonga lena iei mōmua. O le tālonga o le ping pong
alu alu tutusa ai yon fai mai la ia le wo choose alu alu to motor score lisi au fai mai o advantage alu to tutusa to fai mai ua ole a match point ia saulo mal te muli o so ai lua fai mai lo game over ila ula tilo ile fa winga ina ile fionga ile ele fa masino le fai unga lea ele o se tūlanga fo ile le fa pe o tau fa paleni ai ia le vainga ai o tilo ile ua i te mai tai sa fa ma vai sa fa ma vai ile to finga ina ua mo melon no fo mai oi i fale a lupo fa mata le vainga pui fa tasi i le naolo o manino ai le anga i mai o to mata o le sui moni ale na e replace ai i le no fo le o te mai tai a le o ta tima nei lo le to lua le na mua ai awa o to solo ma fo fo tua ina o mal fainga palo ta lo sulima ala e fa tala noa i le fionga ia tuala ole sui tu to tas no o mai lea ina ua malam lama lei ia tula epa e le fina wina le fina ngalo tuala ma ua i loa atu lava ua vavala mai ata e le sau tuala i to tonu o le pati fa upwhai o le HRPP e maua ili whainu mera e whatu o ili malo ai o le aalu i le afo i afia me ma le fast le tai au e le o le mea e le nana leilona mafua le vevesi mai o le whaongaina lo lea, o le whawhātasi e momono mai ai tulou le upu, au mai e lo ma le suafo ali mani manu e ave i le ala la leo le na umi e na toso mai, o le si vanga o le whaamsinonga leo leo te wawa e tune e o te whaaftai ai, le tā mau pēr o le fionga le whonga te lai, i lana whaai unga. E mo i ana i le upo le uncertainty a lea la ua whanau mai i le mea lea. Le sao le finaunga le whonga whatalaisa i ai tātou whatali pēr, langa ese i a isi vaenga o le petition na mafua i whaamsinonga. Ese le vaenga o pasene o le finaunga anora. La sau tanga i masisila i le lau whaawingana tōle mea leo tūlai mai. Tau lei lava, tūlanga mana i ana le na mea whaamasinonga. Sa tawana i se whainga whai teimina resign ai ia leo ta tima. E toi au mai le tamaitai se tamaitai e sui ai. I te tonu. Tusa ai la ma le vaenga tonu ale na e te tāua tasi e. O le whawhātasi e. O le tūlanga whai lea e le i a pena tawana i se whina ngalo pele ai. I lea taimi. Pena na sila fia e le fionga i le ali i komesina o whainga palo tal tūlanga lea Savea. E te tau o la ele si provision i lalo e whai ele tūlanga lea u whatūlanga mai la ele whamasinonga. Awa o tūlanga tonu alina le whasiri nei i tangata mutele ele whamatalanga le salalau nei. Whai mai ia o te lea tala le whatawi o whai e tamaita i a me sa le fionga i ato mata. Ma whai mai e whapea o se mea o whatautau e se atu. I le tōlua lea o tau whifilia e whatautau. Peitai. O nā e mai o i o mai le whai unga le whamasinonga i provision so tu la whono le whawha. Lea o lo au mai ai. O lono winga la. O le mea sa iai a. E pe wa oversee, pe wa overstep e la tau na tilo iai. Pe o le altulanga na iai. Pe na silafia, pe le ai foi. Pe na silafia lava o whatua na i o na o leo tilo e mawalunga le pasene. O palo ta Nora. Ia ai pe o le ato mata. Ia ai pe o le tūlanga le nā Savea. E whaanoa no ai le tāu. I le tūlanga wa iei le mata uke. O na ato ai la, ma le tūlanga wa toi au mai ei a tamaita i to tolu nei. Wa tele mamau whaamatalanga ia wa. O matuala lafo mai ei. Ia. O isi foi ala ele o mautinoa ma le mautonu ma le malamalama. Ai ila una tilo. Sau lei ala sau noanga. Na matua i sau noa mai ale le fionga i le whamasino siri.
Pamanino le mai tulanga lea. Sa tau pe sa tau ona pamavai loa le uta. Ona iai leo se fuafuanga whapena e tu sai o lisi poi vai inga leo le tulafono e peona e tau. Alo whaftai tā ua tele, ele toi anga i tele lala u tala noa le ungal whamsinonga le nei. Ai ua wavala mai ai ni a o onga mani le sona le lei e tau o na toi tilo tilo i le malo. Me mua, le anga lava le matanga luenga o matua i tele i ai whai tionga, o le fili o tātou te tai, o lo ta oto lo na malo si anga atua male pale mene i te tonu o le official komsina o whinga palota. O le mele tauna iai, ele ngata wa degrade. This is degrading of women and disrespectful of women. Le wha le taua, ele le intention na lai o na whai le tula fono ma adopt mai ia le charter ale malo au fatasi motina. O whea la le wha maoni o mene. The equity of a gender equality. Lala me wa mai na 10%. Pe wa na se whainu mera na na wha lata ma wha pele ai tina. Ai le mai la mi o tonu. A mai la le 5%. Tatai 5% ia sui o le tupau tane. 5% le sui o tupau o te maitai. Ona mea la na ta o le fair equity opportunity maina. O so o vai ingal nai o wita tele le mele le tula funa pe a tilo fa mafo fa iai. Ta lele lava la sa nanga Savea pe ana o fa manino atu telo tapo kalame o tuanai. O inana e fa ilonga tangata ele tula funu. Male mea tu ina mai ele se 10%. Tasi le nava inga o lo fa ilonga tangata ai se a e fa se va inga fa pitoa mo ta mai tai ilea nga o se 10% e no foi tono le. O le mauta, o le tūlanga whai lele Savea. Sa whai ona o le tūlanga sa iei le manatu o te tau manatua. Ona o le tūlanga whai lele a whai a tātou whontanga i nuuma whilwhilinga a pule ali i ma whai pule. Pe e tau le ama na ia le leo tamaita i matina. Na iei ale tala le taimina au mai ele se 10% lea na ufa anongoina. E pe e o le tūpā vai ma ia tātou. Ia ona fai mai lea e taule amana ia le leo le tono sa fa inga ia fainga filinga ia i tu mano ia ile taimi le Savea sau le fa malo singa o ai tau sau le fa malo singa o se e tau ngai fa e fa sanga tina mata mai tai sau isi ia ka kau kinga awane ia ma pa matala fa peole wa o ina o tatou afio anga mai tu malo o la le me tau na fai taimini me na o tu malo se a wia a esen ngesi pu pasingi kipi o le ai fai longa tanga tai se fu pasene i a wa ele tau na fa numera ina tina se me mala no ai atu tilo nei CEO so o mtanga ringa pe tatou tilo ye tele yo le au va au tamai tai la yanga va mai ma nga i mai so ulala ngona maso manat ele tau fa nga va aina tina i tulanga ne o tato tilo le o tato tilo wa mai el famasino nga sa lai lo el famasino nga el fa winga ina provisions ya what tau na to tilo a fa yema o fa nga bel su paseni fa ilani swinga e tala fia nga ile e ile tulanga fo ile la nga tsia ila fa tasimali tu pa tama ai a fa ila mana o be tu be vesilia ya tu pela tu la fono le alo wai tu la to fenga pa no tsalni ta ton mai o Savea to sa foi le fenga pa no tsal me foi ne la te vesi foi pe o se me foi le vatu sa no ngalo fenga le feltua. It's like a cap placed on top of a group of people no fai lole le mele le ta wai nei second class citizens. Now no what was in ava no folele ai tau mia ya o to ilalo I ngapa ya ina se mato mali die foi ona to se ila ele lungo le no merafa maulunga fa pena pe se le ngona nei tau wo so lo wo fo tinam to mai tai o no winga o le tula fono na fai lava ai to te lo le limitation o le tula fono I se fai no mera wana o se vaenga o to wea awai mea.
Yeah, yes. Tu foi la Savea se situ. Te lolo la ia lea I le si foi tu lo mano lo lava la ngona ma lo mana tu te lo il failonga tangata ma le fa nga ina se o tinam tama ita. Na ona le yai lava o se tu langa wa le ele mautonu le pati nga I tuala. Tapa lo as fu pasene o tama ita I pese alofanga pese me foi na le na tapa ku mai I le me ngai e fai o malolele na so o mai e lo lea ma le solo foi la le tele ale na fai tai mulinu una I etina ma fai mai ka ko o kinga ka nga mai no ele se so tama o ai o look down itina I tai milea pe ye se vai nga fa o pai o fa pe atu a mela ya le ele o ye se fa I lo nga tanga tai ile tulanga le pe o le fa nga ina o tina o na o le fi ai lo loto le mena ina ua activate le 10%. Ai mantua le fa tali le fa ai unga tuala ai fa tula I mai lol tulanga le Savea. Na o le fia ya ona e peiti na o se me foi ngale e fa a toko ai me. Mo ya o lo ngona vai na ye na le fia ya. Tu sa le al me dai lo fi ngalo man me le lo loto. Wa tele le ngao sao nei mea. Ai ai ale taimi o mono foi fasili na tu le fionga le Minster. Ma te talanoa I le toi lo ina o le mata upule. O whainga pānota ai maisa o le 4% o tina. Ma lesi fo le na vaenga e te tau na toi tilo a tō alava I le toi au taluina o le tūlanga o le tūla fono o whainga pānota. O le tosonga ma le swinga o tua oi. O le a tele ia le vevesi ia malanga ngau sao le mau me fai. Ia le whamani me sta. Le sila tūlanga Savea o la vetalao e sao noa. Le sila tūlanga tā ua. E au ona pamalam le ma fau tina su lou. E au ona sila fia tina tūlanga lea. O whainga whapolkiki. E iei le tūlanga foi le whai tau el numera e mawai le pao o le istangata. Ona fa ato ane le tina mo ia o la mona na I na mato I witai sa o le oi yo o la mona na ia cha ona le fia ai no le fia na matai no le fia me 4% ona I lo la ngona pe faita wina ile numera ina I faita wina tina ai na tu mai no le ia tina o le fa pe ia le mana ia wa mawalo wa no o sui fa popo sao mawalo wa no e su fa popo ai ole tulanga foi le taua ma le malu ma le sa ole o le tulanga I te anga I mai ai le pale mene nei e no fo mai o le tamai tai na manu malo na I u ai le filfininga o le tulanga la na tauna fa mamao I le to fa tina tamai tai Maria lama ia le na ele toi sisi vaenga o le fa msudunga ka koe karango iai na pau a leo le meo le atu iai ia le fionga I le Minster I le vai o sa faua o le I toi malangatu le tātu o tunungu o le mata upu le nā I le AVSL repeal the whole act of 10%. O ai pika kilo fule kalo fai pise mai le mo nai tina. O le fai no mera lava le nā pe lima pe ono e toi fa fo I mai le malo si anga I stangata wa hungry. Matua I power hungry wa matua I ngā lala I le fia tofo I le power mal malo si anga sa iai. E ala whele umui. E tongi le moa ai le whaala utala sa e whamea tu lou le whaafonga mai le tunu. E tongi le moa ai toi apakaku mai fulu a komuri o le moa wātu le whaafonga. Ale atu, kia I male afa, ai kukua I ngā mau. Ia ngā keke ari o le moa ma whelele a I solonga apau, ai le mawhai ngāru. Ia ai pe o le langona le nā. A whaila o se whina ngalo lea I le lumanai e awa uina I tātou. O ati nai whinau mai I le tūlanga aloa ia. I le sila male mai moa. O lau tautua e whaatino. Tautua upu, tautua I le oloa, tautua toto, tautua e kalesia. O lai tā alo mai le valea, a uni whapea, ana le whaia le 5% le nei.
e whaafengo fia i lau tau malu ona se ei te tono le mau te whono ma le pare mene o New Zealand. Tai pei ala mea le whai umai tangata umai nei te maitai New Zealand Australia te whi now with integrity and credibility, not to be, you know what I'm saying? To be enticed, you know, through a very dirty political game. O se whainga whapolikiki mātanga ma le palapala e uina au mai o. Ai o mai i tātou wa matua i ele lea lava le tūlanga o lo whao ngai nai. Ia lea vaenga le tūlafonu. Peye tūlanga whailele o teu mawhali. Nā na whapelpele nei ia o tina ngata mai tai o pae ma a uli o so tanga o ngata ele. Like an advertisement, like whapea. Ia, tūla i mai tina ma a koa ilo le nampa. Ai o le tūlanga i tua atu o nei mea ina ia maua lava le numera e manu ai. Ai i tau ona tilo le leiti na ia malalato fo tina mata mai tai le lato fo I fa utanga ma le to fa mau ina ia ba ai le tūlanga lea awane I tato o fa pe wa e tu mati e tina ia pe aman malo mai le tama tai a fina I upu I te tono o tu malo mafio anga fina mea anoa mea na e taulia ma vi ia ile tu mea anoa awale so ona fina o vale mal family tu pata ma se wa pisa o ke ningi kinga ele ai io e ya me ano tato te fina o tu ai awale avia tato on tanga te fa ato ai se numera e mawai se pale fu yono o se pale tu ai le fa ai unga Savea ele ai ele sa unga ton wan na o le me olo mana o mia ila e la tato pe o tu langa na fa tai fa masnonga o te whawhitai atu fo I era tapo kalami I le fionga ali malmanu alo fatu au o le fionga whangaseli I whapea fo I le fionga ato mata ia congratulations of time o tau finangalo I lai nau tai ia nai tamaitai ina ia push le saida tina I le kamaika ila le ngofa ku Savea push le awala mi o tonu le lei ma vi ia le atu masilisila mai le ali ia sa o le lei na manu mai e fa aftai tele o lea o le atu fa popo atu ni so suita mai ta I tato palimini e wa taua ona tato fa tu na I ia nei se fu pasene mali va o ai o tato tunu ona tata wa lunga I lea I le mata upule nei o lea ua malanga e sa tu le epa I le fono le IRP wa leva tele na se e le toi ina I le tofinga lea o vea mapalemia o le tofinga leo le whai o sui o le uni la kapia sa moe le ARP. A tonu le telefo leo le nganga o sama le vevesi o mataupu. I le levana te tau o na wha maa vae ma ave e se atu le tulafono o ia le nāfo I tūlanga I seisi tangata la tu te whaia ia whai unga mo le uni la kapia sa moa. Ia pe o sata I te tala le nā iai, wa le walu nei a le whaile su e ngol lamta upu fule me limoni. O le taua lunga le aso le nei a le vaso na seima vātu a maina. Na utoi alu I kilipi fo I o whaatale noanga ale sunga atu le epa mana proklame le sa sau le TV tasima. Ia a la tala noa fo I mastasi o li I whaatale lau. E tonu a vesili lata I le vai aso le nao le a whaile whainga panota. Vesili li whaatale lau. Ia. No fionga ri panmio. O la asa o tau mate ma sau sila le vainga lau tele le whainga palonto le vai aso pe a tonu. Fe mai le tali a tulepa. Ia. O le alavu wa kapenga ko fo iai. Au te lo lava a bose la ko fa pe ko lima. A laki e ongo. Ni suye manu malo mai o la ko uye ko fa fio me mo la uli mo. Te lo to fesili lo male li fasel la ai fa fea lo fion pe te o sau le fa numera o to titi a mo le afo o no for palmen fa mai le sau no ngalpa o yeli ai ili te tupu se me fa pena le se me fa pena tupu ana fa tua lang o suyo le chapipi e to fo I mai lava le fast food fa pe fast food limpol fast food no fo. Allora nga pe ke o ko yo sau a ko le mea
Toi tuli atu le sifisile le li fasala. Ai whawhela se mea whawhose i le mawhawhawina. Tupu whawhose ai sau ua ova atu numera e mawhaiona whaatua i se malo. Whai mai le sau noanga atu le epa. Ai alu ne mai tue tanga i le. No fa to analyze atole le afu i le tala noanga le na. Whai mai lo mo le tala atu le epa. Teilo. Ai se ilonga se vavenga e whaile kua se whakakupu se me whapenga. Ai le kupu se me whapena. Leanga o le HRPP e whavavau. E tū lava malo tū ale whavavau. Wa silsila le mena tupuna tula i mai lo loto. Ai se ilonga e whaile tua se vavenga whapea ona tula i mai leo se me whapea ua ova atu whainumera e whaatu o i le malo. Ia pe o le tawalunga le na. O le a lava la. Le analogy a toa lava o le tala le ua watu. Po le a lava a wala na whaia le tua e ta pena ai ia le vavenga lea. O le na o le atua na te whai vavenga, na te whaia se mea whapea. I mawhau whaunga o tangata, so mai ia langa le sa whapea, o a uma au wala, pēna o le whaamsinonga, pēna asa le vau, o atu le atu langa, pēna whai le ilalo le whale ia le whaatautonga, no mea uma whapena, o mea uma na tā pena e le atua, i lana lava au wala, ma lana lava vavenga. Awai whanga ioi le atua mea uma ina ia ngā ioi, ma tupu ai, ia se tūlanga o se vavenga, ele i mawhau wina e stangata. Ia, o le malo le nao vavenga. Sia kama i kala, e tawalunga ele tāwhelo inga ne yas. O tātou wala ele o ala ia o le ali. Diela. O tātou mawhauwhaunga foi. Ele o mawhauwhaunga ia malifina ngalo lea o le atua. A lea a whai na sao noa na whionga ele tai sa tula i mai le na taimi ua te ailu tātou malo e seilonga o se wawenga e whai ele atua. A lea ua tino mai le wawenga. Ia, ioi, ua whafonga ina foi ele atua la tātou te talo. Ia wa ele ai asesi ele te talo ia so umai talo sia le tātou atunu umau tātou taita. O alofa le atua ina ia mawhai o na au mai a pēala nā mi o tonu e whaatino ai mea umai tonu o se tātou atunu. Ia, ai mawalunga foi aso o manatu le tala longo ai le tupu o ne pkāresa Savea. Ia, ilona wha mawalunga, ma le mawalunga le mea nei ai, ma le tala ave ia Papelonia, tele. Nā le mea na tupu ai. Ia, e le tau whai atu o sila fia e le tātou atunu. A whapea la o le malo le nei o le wawenga na au mai e le ali. E nā o le tātou tali ia, e whai e le atua le awala. A tātou whinau foi. Ia, e tali tonua tātou te whinau whaatasi ma le whinangalo o le atua. Ia, Savea? Nalo. O le whai unga tāpol kalame mo nei asto nai. Te tone manatu nangi ke wo kan kele au ke mafakia se fulpasene o tina. Ioi, ai, ia, tātou tuuia i le ali e na te au mai a lava le tonu sao mea uma lava. Ma e so se mea ni ia e whali lilo. E ati ali sila whanga le. Liela. Ta whamawa ia. Ta whailoa i le lava iaso. Nisi fo i o tala o le awha penao na iai ma ni fofuanga i le tātou o tunu. Ia, e me se fo. O le fono lea. Mo le asali poti mai awa o le fono lea. Leo te iloa e whatino ele se le tōla ula wele reporti al komiti foi lea. Na sa ilia tu la fono ese wha. Lea o lua o whapena o na taatia i nei mata upu tatou whamasilonga o whanua maswapa. Alo, whaafteite le lava mo le taimi, alofa mo oe, le whaltua, whapea whailo ainga, ma tāpenanga mo le aso tai au, le sapati, ia maua foi le se tō whale leie, whaafoi ai le ainga, e mese le ngā luenga tau longo, ma whaafua loa lau soifua. E manu ia tele le sapati le aso tai au, whaasoifua ia. Whaasoifua. Ia, le na, le talandoanga ma le whaltua ia mauna vai. Maina vai, tua e mo tau I lau pesa le nei, lau whato tasi. Samoa, la seu I whanua le whaatu teingo le nei aso, whaafitei tele lau whaatamali inga, whaafitei tele lau whaato whala inga, o lau tāpua inga, o whia lava le tulu inga, le larolangi o e whaafonga mai ai. Savea pesta sa Yuli, tamale langi le urua I ali I Al Harrington na vele nei,
whamangalo se leo le au na. Alofa tele mo oe, pia sapati le aso tai au, tātou whei loa i le vai aso fau, i le alofa mo le anga le leio le atua. Soifua. Iangi mai, si o le oe ta fia whalongo i ai, la upele ea, o fea o e ai. Lalulangi pua o amale manunu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o foli ngai, wa mo atu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. E moni ai, o Solomona, o vai e telele tineia le lofa, e sole sami, ma le au e fe tafeai. Le timu ngai, se ito mai, wa o ngala le fia inu mai, fai mai e sotala, po o a upele ai. Lalulangi pua o amale manu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o foli ngai, wa mo atu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele ea le whanga loina, o te te wina, pea oe isi o ufatu. O na punava o si o tau langa, o mea le lei, ma mea le anga, ua le sawai, so o se tangata. The world is cold, the world is gray, you turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu, wasola le la fa sulu sulu, unai o foli ngai, wa mo atu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e fai mai, la upele ea, wasili o eleva ai.
Samoa. Radio Samoa.
fia le ne te mi manaia e fa angalo mo fa la vela ve ai pese maia o matata pe vai la ala miliona ua lava una sauia ta fa to fa ua la valea e fia tele si fa ta olo ai matata e tau si pele le olo na va e fa fo matangata si sa olo pe io se meo ti fai mo oe e telefiso pa fa una patapa a telefo i mamo o jambalaya ko fispire file cambo cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio oh big guitar filled for joy and big son of a gun will have a fun on the bio ta fia le ne te mi manaia fa angalo umau fa ala vela vea e pese maia e matata ta pe mai la ala a miliona ua lava e puna sauia ta fa to fa ua lava lea e fia tele se pata ua loa e matata ta e tau si pele le olo na va i fa fo matangata e si mi sa olo pe a yo se meo te fai mo oe telefiso pa fa una patapa a telefo i mamoe oh jambalaya ko pispara file cambo oh cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio oh big guitar filled for joy and big son of a gun will have big fun on the bar here we go oh jambalaya ko pispara file cambo oh cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio joy and big son of a gun will have big fun on the bayou son of a gun will have big fun on the bayou son of a gun will have big fun on the bayou la vela
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
lalo o le fili. Soli, soli, se soli, tu ai soli, soli, se soli. Soli, ma tu ai soli, tu ai soli, soli, se soli. Tu ai soli lalo o le fili. Ya pepe se tato uma, pepe se ile faale anganga, famanu lo na lofa, famanu ilo na suafa, tato bibi atu ele ali, ai soli para ina lo ole fili. Ya pepe se tato uma, pepe se ile faale anganga, famanu lo na lofa, famanu ilo na suafa, tato bibi atu ele ali, ai soli para ina lo ole fili. Soli, soli, sei soli, soli ma tu hai soli, sei soli lalo o le fili. Soli, soli, sei soli, tu hai soli, soli, sei soli, soli ma tu hai soli, soli, sei soli, tu hai soli lalo o le fili. Soli, papai, soli. Yo, yo. Papai, soli, ah. Sau. Awa ai le fili na le wasa vali mai, maunga fōlinga pe o se sau ai, pe o se kangaka ua sau fia ai, e folo paka ko o e lai lai, soli o vai, soli soli a malu, e fili au le anga u wha u, kali kungu loange i a Yesu, o ia o le kupu o le file mu. Sabaku ai soli, 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 soli matu ai soli, se soli lalo o le fili, soli, soli, se soli, tu ai soli, soli, se soli, soli matu ai soli, tu ai soli, soli, se soli, tu ai soli lalo o le fili, soli, soli, se soli, soli matu ai soli, se soli lalo o le fili, soli, soli, se soli, tu ai soli, soli, se soli, soli matu ai soli, tu ai soli, soli, se soli, tu ai soli lalo o le fili. Pui pui o e malau pepe le i whanau mai i le flu o le nei tau malulu. A whai o e maitanga e le aise tutongi o lau tui pui pui o le flu. Tala noi lau fō mai po se whale tala vai pe wala au le o walu se lau ono tasi ono. Tusalava pena e a afia i le COVID-19 o le whaia o tui pui pui ma boosters e a atili ai o na malu pui pui alo soifua i le mae a ai o na e a afia i le whaamai. A whaina e a afia i le COVID-19 talu ai nei e ma whai o na whailo booster pe a mai a le tolu masina talu o na e a afia. O se a wala pito sili o na taua e pui pui a ailo a inga mai siama fou o le COVID-19. Wala au le o walu se lau, lua walu, lua iwa, lua ono e whaatu langa ai tui pui pui o lo a inga i le aso. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa.
Talofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. So funky. God bless the ordination. You know Christmas time is back again. Through your sound waves to bring you more Christmas joy. Seal the man, Lady Love, Johnny Boy. Your tattoo fa feilo ai, oh Yesu. Soifua mai, ila fale o manua. Se alla fa atauva talo faile fa aola o mai tatou oli oli wa fana mai o le mesia tape nane yo me alla fa moria le tu le allo o le tua o Yesu wafana mai le asonei sanai le alipi mafa amanu mana tua ole aso soifua o Yesu le tupu ole fa amavau ya itato e vi le tua letta ma o le langi lo nalo o i mai nai fo angelu ma fa affetai le tua letta ma fo i mai lo nalo e fa ola sauni nei lo nganga fa feilo Messia, uma fana ule tama ole fola fola nga. It's Christmas time. Alleluia, Hosanna, ia le fa aola. Lo fana mai o lotta tone buluganga. E bebe le fola fola na malea tu wali tino tangata. Pese mafia fia awa fana mai le Messia. Ainga ma wofe allo fan so ani Yesu ele mota mati bebe mati bati Nai fo angelu ma fa affetai ile tuo letta mai fo i mai luna allo e fa aola sauni lei lo alanga fa feilo a ile Messia ua fana ule tama ole Savala ilama o pele elangona le alofa penata te a ese ole taimi malauta ole lo malefuata are you pele ai rupu ese
te la utupua o te le taua tua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua i fafo se i mate le matangi o loangi le matangi ua tonga e angi o se lani ai fatu o sauteu e fai maute o le te toe mana tua ita malata ua masaninga R-U-T-A la umana mea Savea aliuare o le pele ai upu e sunga mate la utupua o te le taua tua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua o umo le po e miti o folinga e o le o soae faala o le masina ua le ai masetasi e faalua ina o e dani la ulu pe to atasi sa o tiwai R-U-T-A la umana mea Savea aliuare o le pele ai upu e sea sunga mate la utupua o te le taua tua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo.
Na ole
le tu na te fa sino sino ala hange lue o le langi se I pa I mai Fetu pupula se susul malo si mai Ave ese le nei tino mai mai I vi I le tato matai Mai uso se fa amano si E te maua me uma I le lo famoni O a tinga le nei o langa Na o le tu na te fa sino sino ala Hange lue o le langi se I pa I mai Fetu pupula se susu malo si mai Ave ese le nei tino mai mai I vi I le tato matai Ave ese le nei tino mai mai I vi I le tato matai Ave ese le nei tino mai mai I vi I le tato matai I vi I le tato matai When you shake up, I'll bring you Samoa. Lua mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolo. Radio Samoa. Matala noa manu lenga ngā nai o le tae au O ave o le la hoa punitia po I puau E sau mālua wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio a fo I Samoa whai o na tae au E amatanga o le aso whao popo o le o langa E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoa In this update, the National and ACT parties could form a government based on today's latest poll numbers. The Taxpayers Union Curia poll has National on 36.8% and Labour on 34.2% in the opinion of respondents. ACT's up on 10.9%, meaning they could make up 61 seats with National if the results are the same on election night next year. Political commentator Ben Thomas says ACT has never been the sole partner of a coalition government. An ACT national government with no other parties involved would be something new, where David Seymour and ACT supporters would think that they might be able to get a few more concessions. New Zealand today declared 7,068 new COVID-19 community cases and 18 more people have died with the virus. There are 398 people in hospital, 8 of them in ICU. Reassurance there's nothing unusual about a Chinese spy ship
sitting in waters off Australia. The high-tech surveillance ship has been tracked off Australia's western coast. It's close to a secretive naval communications base that supports United States and other allied submarines. But security consultant Paul Buchanan says it looks like a relatively routine anti-submarine warfare patrol. Mr. Buchanan says it's perhaps being talked about because it's an election year in Australia. He says the Chinese are obviously focusing on Australian submarine communications and potentially other things, but it is something they do fairly regularly. Search and rescue teams are testing their skills in Dunedin this weekend. Organisations from around New Zealand are meeting for the annual Surf Life Saving New Zealand Search and Rescue Summit. It includes teams from Landsar, Coast Guard, Otago Rescue Helicopter and Fire and Emergency. National Search and Rescue Manager Alan Mundy says they're running a giant water-based hide-and-seek exercise based on actual life incidents. See a whole lot of marine rescue assets firing off to a couple of the offshore islands, pulling people off rocks. The helicopters moving IOBs about in the air. That's news. In sport, New Zealand centre Stephen Adams and the Memphis Grizzlies' playoff run in the NBA is over. They've been eliminated by the Golden State Warriors, who sealed the series 4-2 with a 110-96 win in Game 6 of the Western Conference semi-finals. The Black Sticks women have drawn their third hockey test with Australia in Auckland, 1-1. New Zealand still in with a chance to take the series. Another win in netball's ANZ Premiership for the Mystics. They've beaten the Tactics 69-58. Not such a good start to their latest NRL game for the Warriors. The New Zealand teams conceded 4 first-half tries to the Rabbitohs, and at half-time they trail 26-4. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Hey, hey!